기도하시겠습니다. чогуу сыйыналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리에게 예수 그리스도를 통해서 하나님의 놀라운 사랑을 보여주셨습니다. Бизге Ыйса Машайх аркылуу Кудайым өзүңдүн кереметтүү сүйүүңдү көрсөттүң. 그리고 우리 모든 사람이 천국에 갈 수 있도록 너무나 분명한 길을 우리 열어주시니 감사를 드립니다. Ошондой эле баардык адамдар бейишке барыла тургандай кылып бизге жолду ачып берип койгону үчүн ыраазычылык билдиребиз. 지난 주일까지 3박 4일의 학예 수양회를 은혜 가운데 잘 마치게 하시니 감사를 드립니다. Өткөн жекшемби күнгө чейин 4 күн 3 түндүк жайгы конференцияны ырайым ичинде бүтүрүп бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 또 우리가 무엇을 위해 살아야 되는지 또 알게 해주시니 감사를 드립니다. Ошондой эле биз эми эмне үчүн жашашыбыз керек экендигин билдиргениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘도 저희들에게 귀한 주일의 시간을 허락해 주셨습니다. Бүгүн дагы бизге ушул баалуу жекшемби күндү бердиң. 함께 말씀을 배우며 또 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Биргеликте сөз үйрөнүп барлаша турган убакыттарды өткөзгөн жатабыз. 주님께서 이 모든 시간을 축복해 주시옵소서. Теңирим ушул бардык убакыт саатка өзүң батаңды бере көр. 우리의 믿음을 하나님 말씀에 더욱더 든든히 세워 주시옵소서. Кудайым биздин ишенимибизди өзүңдүн сөзүң аркылуу бекемдей көр. 또 형제와 자매의 사랑을 우리가 더욱 느낄 수 있도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Бир туугандарыбыздын сүйүүсүн дагы тереңирээк сезе алышыбыз үчүн жардам бере көр. 주님 다시 오실 그날이 너무나 가까웠음을 우리에게 알게 해 주셨습니다. Теңирим сенин келериңе абдан аз калганын бизге билдирип жатасың. 우리가 마땅히 어떤 모습으로 살아야 될지 더욱더 말씀으로 우리 마음을 일깨워 주시옵소서. Сөз аркылуу биз эми дагы кандай жашоомен жашаш керек экендигибизди түшүнүш үчүн жүрөктөрүбүздү ойгото көр. 우리 비식계 교회 형제와 자매님들 가정 주님이 보살펴 주시옵소서. Биздин ушул Бишкек жыйынындагы бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүнө өзүң кам көрө көр. 혹시 우리들 가운데 믿음이 온전치 못한 분이 계신다면 하나님 말씀으로 믿음을 분명히 세워 주시옵소서. Эгерде арабызда кимдин ишеними жеткилең болбой жаткан болсо, Кудайым өзүңдүн сөзүң аркылуу бекемдей көр. 그리고 주님의 영광을 바라보며 달려가는 신앙의 삶에 실족하는 사람이 없도록 주님께서 지켜 주시옵소서. Ошондой эле Кудайым байгеге умтулуп чуркап бара жаткан жашоодо эч ким четке калып калбаш үчүн өзүң жардам бере көр. 더욱더 정신을 차리고 신앙의 경주에 힘쓸 수 있도록 인도해 주시옵소서. Баарыбыз эсибизге келип ишеним жолундагы жарышта баардыгыбыз бүт күч аракетибизди жумшап чуркагыдай кыла көр. 우리들 가운데 어려움을 겪고 있는 성도님들도 계십니다. Биздин арабызда кыйынчылыктардан өтүп жаткандагы ыйык бир туугандарыбыз бар. 주님께서 건강을 지켜주시고 또 생활에 어려움이 없도록 보살펴 주시옵소서. Теңирим бардыгын ден соолугун сактап, жашоолорунда кыйынчылыктар болбош үчүн өзүң жардам бере көр. 그리고 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Ошондой эле Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간 주님의 손길에 부탁을 드립니다. Бүгүнкү күндүн бардык убакыт сатын Кудайым сенин колуңа тапшырабыз. 주님이 함께 하셔서 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Теңирим өзүң чогуу болуп, ырайым ичинде убактардан болуш үчүн жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 오늘 말씀은 갈라디아서 1장 6절에서 9절까지 본문의 말씀입니다. Бүгүнкү сөздү Галатиялыктарга 1-бөлүм 6-аяттан 9-аятка чейин карайбыз. 이 말씀 우리가 통역은 빼고요. 여러분들이 천천히 6절에서 9절까지 말씀을 같이 읽어보도록 하겠습니다. 그 말은 해줘야죠. Сизде ошо барыңыздар ошо котормочу окуйт, барыңыздар шашылбастан 6-аяттан 9-аятка чейин бийик үн менен чогуу окуп бериңиздер. 자, 6절 같이 읽어보시겠습니다. 6-аятты чогуу окуйбуз.
자, 러시아 들으시는 분들은 또 러시아로 읽으셔야 되겠죠? Ошо ким орус тилинде сөз кылып жаткан болсо, алар орусчасын окуса болот. 자, 7절 말씀. 7 аятты. 좀 낫네요. 8절. Жакшы окуп калдым. Дагы 8 аятты. 마지막 9절입니다. Акыркы 9 аят. 네, 수고하셨습니다. Азаматсыздар. 우리 이제 수양의 은혜 가운데 잘 마쳤습니다. Биз жайкы конференцияны ырайым ичинде жакшы аяктадык. 그리고 수양회를 위해서 와주신 익산교회 선교팀 지난 화요일 밤에 출발을 하셨습니다. Анан ошол жайкы конференция үчүн келген Иксан жыйынынан келген миссионерлердин командасы өткөн экинчи күнү Кореяга кетишти. 그리고 수요일 오후에 익산에 잘 도착하셨다고 연락을 받았습니다. Үчүнчү күнү түштөн кийин Иксан жыйынына жетишкендиги жөнүндө айтып чалышты. 한국 선교팀들은 7자까지의 수양회를 마치고 바로 오셨잖아요. Кореядан келген миссионерлердин командасы Кореяда болгон 7-чи съездге чейин катышып, анан бул жакка келишкен. 그분들은 이제 8차 수양회를 참석하신 겁니다. Алар үчүн алар 8-чи съездге катышты деп айтсак да болот. 얼마나 힘들고 피곤하시겠어요? Аябай чарчап кыйналып калышса керек туурабы? 그러나 키르기스탄을 위해서 기쁜 마음으로 와주셨습니다. Бирок Кыргызстан үчүн кубаныч менен келишти. 그리고 보이는 곳, 보이지 않는 곳에서 열심히 봉사해 주셨어요. Ошондой эле көрүнгөн жерлерде да, көзгө көрүнбөгөн жерлерде дагы бүт аракеттерин жумшап кызмат кылып жатышты. 또 교제도 많이 해주시고요. Көп баарлашууда болушту. 그래서 은혜로운 시간이 되었습니다. Ошондойча ырайым ичинде убактар болду. 이번 수양에 총 431명이 참석을 했죠. Ошо бул жайкы конференцияга бардыгы болуп 431 адам катышты. 그리고 새롭게 참석하신 분이 151명입니다. жаңы катышкандардан саны 151 адам. 그리고 침례를 받으신 분이 51명이에요. Сууга чөмүлгөн адамдардын саны 51 адам. 우리도 많은 봉사를 했습니다. Биз дагы көп кызмат кылдык. 열심히 전도하기 위해서 봉사도 필요하잖아요. Жакшы кабар таратылышы үчүн кызмат да керек да. 특히 비식계 교회는 많은 봉사를 해주셨습니다. Өзгөчө Бишкек жыйыны көп кызматты алды. 이제 음식 배식 봉사를 해주셨죠. Мисал үчүн тамак таратуу кызматы, 그리고 또 설거지를 해주셨고, идиш жуу, 그리고 또 쓰레기 같은 거 다 치워주셨고요. мусорларды тазалап турушту. 그리고 또 밤에 경비도 봉사해 주셨고, Түн ичинде охранада турушту. 그리고 상담실을 맡아서 또 봉사해 주셨고요. Беседа өтүүчү бөлүмдү дагы карап кызмат кылышты. 또 교회학교 교사와 또 집회 때 사회를 맡아 주셨습니다. Ошондой эле жыйын мектебинде мугалимдик кызматта жана алып баруучулук кызматта да болушту. 그리고 키르기즈 집회실에 찬양을 전담해 주셨잖아요. Жана кыргыз тилинде сөз өткөн залда болсо даңтоо группасында кызмат кылып беришти. 마지막 청소까지, Анан эң аягында уборкага чейин, 마지막 설거지까지 анын эң аягындагы акыркы идиштерди жууганга чейин. 이렇게 많은 곳에서 봉사해 주셨습니다. Ушундай көптөгөн жерлерде кызмат болду. 올해는 작년보다 훨씬 더 성숙된 모습으로 봉사해 주셨어요. Ошо быйыл болсо былтырга караганда мындай өсүп калган көрүнүштө жакшы кызмат кылып бердиңиздер. 봉사해 주신 모든 분들께 정말 감사를 드립니다. ошо кызмат кылган бардык адамдарга ыраазычылык билдирем. 이번에 이제 수양에 참석한 이제 교회별로 숫자를 보면 이렇습니다. Эгерде ушул конференцияга катышкан ар бир жыйындан канча адамдан катышсак, ошол сандарын айтып кетейин. 비식계 교회가 116명이 참석을 했고요. Бишкек жыйынан 116 адам катышты. 그리고 까라발타 교회가 129명이 참여를 했습니다. Карабалта жыйынан 129 адам катышты. 물론 까라발타에서 수양을 하니까 더 많은 분들이 오셨겠죠. Албетте ошо Карабалтада конференция болгондуктан ал жактан көп катыша алышты. 우리보다 조금 더 많이 참석을 했고요. ошо бизге караганда ошо көбүрөөк катышты десек болот.
깐터 교회가 69명을 참석했고요. Кант жыйынынан 69 адам катышты. 도크막 교회가 39명, Токмок жыйынан 39 адам, 달라스 교회가 32명, Талас жыйынан 32 адам, 나름 교회가 17명, Нарын жыйынынан 17 адам, 또 까인다 교회가 13명, ошо Кайыңды жыйынынан 13 адам, 또 발럭지에서 5분이 참석을 анан 하셨어요. балыкчыдан 5 адам. 이렇게 해서 총 431명이 참석을 하셨습니다. Ушундайча бардыгы болуп 431 адам болду. 작년보다 조금 더 많이 참석을 했지만요. Ошо албетте былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк катышты. 2년 전보다는 좀 적게 참석을 하셨어요. Бирок 2 жыл мурункуга салыштырганда азыраак болуп калды. 또 우리가 전도를 많이 해야 되는데 Биз болсо жакшы кабарда көбүрөөк таркатышыбыз керек. 이번에 많이 전도를 못 하신 것 같아요. Бирок мында жакшы тарката албай калдык окшойт. 우리가 조금 더 전도하는 일에 최선을 다해야 될 것 같습니다. Эми биз жакшы кабар таркатуу ишине дагы көбүрөөк күчүбүздү жумшашыбыз керек. 지난 수요 말씀을 들으신 분들은 아시겠지만 Өткөн 3 күндүк сөздү уккандар түшүнсө керек. 지난 수요일 때 목사님께서 한국교회 수양에 참석에 대해서 말씀해 주셨잖아요. Өткөн 3 күнү пастор ошо Кореядагы конференцияга катышкан адамдар жөнүндө айтып берген. 한국은 7차례 수양회가 있었고요. Кореяда болсо 7 съезд болду жайкы конференциядан. 총 참석한 사람은 82,233명입니다. Анан бардык съездди кошкондо 82.233 адам катышты. 많이 참석하셨죠? Көп катышыптырбы? 아이고 죄송합니다. 침례 받으신 분들이요? Ал эми Кореядан ошо сууга чөмүлдүрүлгөндөрдүн саны 3,594명이 침례를 받으셨습니다. 3594 адам сууга чөмүлдүрдү. 이렇게 한국은 작년보다 훨씬 더 많은 분들이 참여를 Ошо 하셨어요. Кореяда былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк адам катышты. 정말 주님 오실 때가 얼마 남지 않았기 때문에 Анткени Теңирдин келерине абдан аз калды. 복음을 전하는 일에 최선을 다했던 한국 교회입니다. Ошо Корея болсо жакшы кабар таратылыш үчүн бүт күч аракетин жумшады. 이번에 선교팀 오신 분 중에 한 분도 그런 분 중에 한 Аны 사람이었어요. ошондой адамдардан ошо миссионерлердин командасынын бирөө да ошондойчо катышты. 그분은 자기 일을 하시는 분이세요. Ал негизи өзүнүн ошо бизнеси бар адам. 특히 여름 방학 때 일이 제일 많으신 분이십니다. Өзгөчө жайында, каникул учурунда жумуш аябай көп болот. 이제 학교나 건물들을 이렇게 이제 소독하시는 분이시거든요. 청소하고 소독, Анын жумушу 방역하는 болсо 분이죠. мындай мектептерди же ушундай окуу жайларда уборка кылган ошо компанияны иштетет да. 학교는 여름 방학 때 다 청소하고 소독을 하고요. Мектептер, окуу жайлары болсо жайкы учурунда, каникул учурунда ошо бүт ошо окуу жайды тазалап чыгат да. 다른 회사들도 마찬가지입니다. Башка компаниялар деле. 여름 휴가 때 온 건물을 다 청소하고 소독을 하거든요. Ошо жайкы мезгилде, отпуск мезгилинде өздөрүнүн компанияларын ошо имараттарды тазалашат. 그래서 여름 방학 때 돈을 벌어서 1년을 생활하시는 분이세요. Ал болсо ошо жай айында ушунча көп акча таап анан 1 жылга жеткизген адам да. 근데 그분이 7차례 수양회 가운데 6분을 참석하셨잖아요. Бирок ал бир тууганыбыз 7 съездин 6 съездине тең толук катышты. 지난 수요일에 오셔서 참석하신 분은 아실 겁니다. Өткөн среда өткөн 3-күнү келгендер билсе керек. 제일 마지막에 간증하신 분이세요. Эң аягында туруп бул жака көйлүк сөзүн айтып берген. 2년 전에도 한번 오셨고 2 жыл мурунда Кыргызстанга келген болчу. 그래서 정말 오고 싶었대요. Аябай кайра келгим келди деди. 2년 전과 무엇이 바뀌었는지 Ошо 2 жыл мурундан азыр кандай өзгөрүп калды деп. 정말 알고 싶어서 오셨거든요. Ошону билгиси келгендиктен аябай келиптир. 그분이 수양에 6분을 참석하신 분이세요. Ал жайкы конференциянын 6 съездине катышкан. 10명 이상을 전도할 계획을 세웠는데 10дон ашык адамга жакшы кабар таратам деп план койгон. 5명을 전도하셨다고 하십니다. 5 адамга жакшы кабар айттым дейт. 이제 그분의 간증을 들으면서 많은 생각이 들었어요. Анын күбөлүк сөзүн угуп жатып көп нерсе жөнүндө ойлондум. 자기 돈을 벌어야지 생활할 수 있는 분인데 Өзүнүн жумушун кылып иштегенде гана акча табылат да. 그 한 달이라는 시간 동안 Бирок ал мындай 1 ай убакыт бою 돈을 제일 많이 벌 수 있는 시간인데도 불구하고 акча көп табыла турган убакыт болсо дагы 그걸 다 포기하고 전도에 전념하셨잖아요. андан баш тартып жакшы кабар таратууга бүт көңүлүн бурду. 그리고 마지막 8차까지 키르기스탄까지 참여를 Анан 해주셨습니다. Кыргызстанга да ушу 8 съезд катары Кыргызстанга да келип катышты. 그분과 쭉 대화를 하는 가운데 많은 생각이 들었어요. Аны менен сүйлөшөт көп нерсе жөнүндө ойлондум. 정말 저런 분들이 한국에 많이 계시기 때문에
한국 교회가 성장할 수 있는 거예요. Кореяда ушундай адамдар көп болгондуктан Кореяда жыйыныбыз өсүп жатат деп. 자, 우리 교회도 Бул 마찬가지입니다. биздин жыйынга да тиешелүү. 그런 분들이 더 많이 계셔야 돼요. Ошондой адамдар да бизде да көп болуш керек. 자기 일이 아니라 정말 주님 일에 최선을 다하는 사람들. Өзүнүн жумушу үчүн эмес, Теңирдин иши үчүн бүт аракетин жумшаган адам. 하나님은 그런 사람을 절대로 가난하게 만들지 않으십니다. Кудай андай адамды жакырлантып салбайт. 하나님의 방법으로 도와주세요. Кудай өзүнүн ыкмасы менен ал адамга жардам берет. 아마 이제 한국 돌아가시는 걸 또 경험하시게 될 겁니다. Ошон Кореяга баргандар дагы башынан өткөзө турган болсо керек. 제가 한 달쯤 있다가 또 연락 드려볼 Ошо 거예요. бир айдан кийин кайра аларга чалып көрөм. 요즘 어떻게 지내세요? Кандай жүрөсүздөр деп. 어렵지 않으세요? Кыйналып калган жоксуздарбы деп. 네, 저는 전화를 드려볼 겁니다. Анан ошондо дагы чалып сурап көрөм. 그리고 결과를 또 알려드릴게요. Анан аларга эмне болгонун сиздерге айтып 정말 берем. 주님을 위해 산 사람이 하나님이 어떻게 도와주시는지. Теңир үчүн жашаган адамга Теңир кандай жардам берерин. 여러분들은 제 설교만 듣고 알잖아요. Сиздер болсо мен өткөн сөзүм аркылуу эле угуп билесиздер да. 실제 와서 하시는 여러분들의 간증을 들어보셔야 됩니다. Бирок ошол ишти кылып жүргөн адамдар өздөрү келип өздөрүнөн уксаңыздар жакшы. 제가 설교 때만 하는 말이 아니라 Мен сөз учурунда гана айтылган сөз эмес. 실제로 한국은 그렇게 살고 있고 Чындап Кореяда ушундай жашашат. 정말 복음을 위해서 최선을 다하고 있습니다. Жакшы кабар таратылыш үчүн бүт күч аракетин жумшашат. 이제 하늘의 미랄이 죽지 않고서 어떻게 열매를 맺을 수 있겠어요? Эгерде буудайдын даны өлбөсө, ал кантип жемиш бермек эле? 씨앗이 죽어야 열매를 맺는 Ошо 것처럼 дан өлгөндө гана жемиш бериле турган сыяктуудай, 우리 개인의 삶도 бул 마찬가지입니다. ар бирөөбүздүн жеке жашообузга да тиешелүү. 왜 내게 구원의 열매가 없을까 생각하시면서 Эмне үчүн менде куткарылуу жемиши жок болуп жатат деп ойлонуп, 내가 정말 복음을 위해서 내 목숨을 던지고 있는지 жакшы кабар таратылышы үчүн мен өз өмүрүмдү арнап жатамбы? 한국의 성도님 같은 삶을 살고 있는지 Кореяда ыйык туугандарыбыздай жашап жатамбы? 우리 스스로 생각해 봐야 됩니다. Ар бирөөбүз ойлонуп көрүшүбүз керек. 하나님은 살아계시잖아요. Анткени Кудай тирүү да. 지금도 우리 가운데 계셔요. Ал азыр дагы биздин арабызда. 그리고 약속하신 것은 반드시 지키시는 분이십니다. Берген убадасын сөзсүз аткара турган Кудай. 하나님은 거짓말을 못 하시잖아요. Кудай калп айта албайт да. 또 약속은 반드시 지키십니다. Эгер убада берсе сөзсүз түрдө аткарат. 우리 그걸 믿고 있잖아요. Биз ага ишенебиз да. 그래서 우리가 신앙생활은 말씀을 따라서 살아가는 것이 신앙생활입니다. Ишеним жашоосу деген бул сөздүн жетеги боюнча жашоо. 또 하나님 말씀 앞에 순종하는 것이 신앙생활이에요. Жана Кудайдын сөзүнүн алдында тил алып жашоо бул ишеним жашоосу болуп эсептелинет. 우리 그것을 학예 수양회를 통해서도 분명하게 경험할 수가 Биз 있습니다. бул нерсени жайкы конференция аркылуу дагы биле алабыз. 그래서 수양회 소식을 잠깐 말씀해 드렸고요. Сиздерге кыскача жайкы конференция жөнүндө айтып кеттим. 우리는 사실 많은 열매를 바라기 위해서 우리가 해야 될 중요한 일들이 있습니다. Эгерде биз көп жемиш бергибиз келсе, анда биз кыла турган бир нече иштер бар. 무조건 씨를 심는다고 열매가 나오는 게 아니잖아요. Анткени үрөөндү ар кайсыга сабе берсек эле ал өсүп чыкпайт да. 제일 먼저 무엇을 해야 되죠? Эң биринчи эмне кылыш керек? 밭을 잘 준비해야 됩니다. Ошол талааны жакшы дайындаш керек. 말씀을 듣는 분들의 마음밭을 잘 준비해야 되죠. Сөз уга турган адамдардын жүрөк деген талаасын жакшы дайындашыбыз керек. 두 번째, 좋은 씨앗을 심어야 됩니다. Жана жакшы үрөн себишибиз керек. 그리고 물을 주고 가꾸어야 되잖아요. Сугарып аны жакшы караш керек. 아무리 좋은 땅에 좋은 씨를 심었어도 물을 주지 않으면 안 됩니다. Аябай жакшы жерге жакшы үрөн сепсек деле, бирок эгер суу бербей койсок ал өсүп чыкпайт. 이 교회당에 작은 밭이 하나 있잖아요. Мисалы үчүн жыйында бизде кичинекей ошо огородубуз барго. 그게 여러 가지가 심겨져 있습니다. Ал нерсенин ичинде көп нерсе тигилген. 가서 한번 보세요. 무엇이 심겨져 Ошо 있는지. барып жакшылап карап көрсөңүздөр деле болот, эмнелер бар деп. 날마다 물을 주고 Ал күнүгө сугарылат. 그리고 혹시 벌레가 있는가 살핍니다. Анан курт жокпу деп да карап турабыз. 왜 벌레를 잡아줘야 되잖아요. Анткени курттарын да терип салыш керек да. 그리고 그럴 때 나무가 또 과일이 열매가 맺힙니다. Ошондо алар жакшы өсүп, анан жемиш берет. 물론 밭은 좋은 밭은 아니에요. Албетте бул жер жакшы деле жер эмес. 그냥 구석에다가 돌멩이 위에다 흙을 뿌려놨거든요. Ошо бир эле бурчка таштын үстүнө эле топурак сээп койгонбуз. 그래서 정성을 많이 들여야 됩니다. Аны жакшы караш үчүн бүт аракетти жумшаш керек. 그럼도 많이 해줘야 되고 Кык да салып туруш керек. 또 흙도 많이 새로운 흙도 부어줘야 되고 Топуракты да жаңылап туруш керек. 또 약도 해야 되고 Дары да сээп туруш керек. 또 물도 계속 줘야 되고 Суу карып туруш керек.
저는 그걸 보면서 우리 형제와 자매들의 모습을 봅니다. Мен ошол жерди караган сайын ошо бир туугандарды элестетем. 이 키르기스탄이 이런 척박한 밭이잖아요. Ошо Кыргызстан азыр ошондой жер болуп жатпайбы? 한국처럼 좋은 밭은 아닙니다. 네, Кореяда ошо жакшы талаа болуп жаткан жок. 이런 안 좋은 밭이지만 Ушундай жаман талаа болуп жатса дагы, 걸음을 주고 бирок эгерде биз мындай кык салсак, 또 새로운 흙을 뿌리고 жаңы топурак салсак, 또 계속 물어주고 сугара турган болсок, 온갖 정성을 다할 때 열매가 하나씩 열려요. эгерде бүт аракетибизди жумшасак анан жемиш берилип баштайт. 토마토도 열리고 Помидор дагы чыгат, 오이도 열리고 бадыраң да чыгат, 호박도 열리고 ашкабак да чыгат. 지켜봅니다. Ошолорду көрө алабыз. 보면서 정말 이처럼 참 전도하는 일이 힘든 일이구나라고 생각을 합니다. Аны карап жатып дагы жакшы кабар таратуу иши ушундай кыйын иш турбайбы дегенде ойго 자, келесиң. 우리도 마찬가지입니다. Бул бизге да тиешелүү. 한 사람 한 사람을 구원받게 하는 일 정말 힘든 Ошо 일입니다. бир адамды куткарууга алып келиш бул абдан оор иш. 마치 이런 척박한 밭에 농사를 짓는 것처럼 Ушундай жакшы эмес жерге бир нерсе тиккен сыяктуудай болот. 우리가 정말 정성을 다하지 않으면 하나도 열매가 맺히지 않습니다. Эгерде биз бүт күч аракетибизди жумшасак анда бир дагы жемиш берилбейт. 그걸 아셔야 돼요. Ошону билиш керек. 자, 오늘이 8월 31일입니다. Бүгүн болсо 31 август 벌써 2025년이 8달이 지나갔어요. 2025 жылдын 8 ай өтүп кетти. 이제 4개월 시간이 남아 있습니다. Эми 4 ай гана убакыт калды. 마무리를 잘 하셔야 되지 않겠어요? Ошол жылды жакшы аякташыбыз керек да. 그래서 올 연말 주님이 오신다고 하더라도 Ушул жылдын аягында Теңир келип кала турган болсо деле, 정말 올 2025년은 제가 최선을 다했습니다. ушул 2025 жылы мен бүт аракетимди жумшадым. 우리 그런 모습으로 주님 앞에 서야 되지 Деп 않겠어요? ушундайча Теңирдин алдында турушубуз керек да. 그래서 올 한 해 남은 시간 마무리를 잘 하시기 바랍니다. Ошо быйылкы жылдын калган убактысында ошо жакшы бүтүрүшүңүздөрдү каалайм. 자, 오늘 이제 본문의 내용을 가지고 좀 중요한 말씀을 배우고자 합니다. Бүгүн негизги аят аркылуу маанилүү нерсени үйрөнөлүк деп жатам. 우리가 이제 귀한 복음의 말씀으로 구원받았잖아요. Биз болсо ушундай кымбат баалуу жакшы кабар сөз аркылуу куткарылып алдык да. 자, 우리가 받은 복음이 얼마나 귀한 복음인 줄 Ошо 아십니까? биз алган жакшы кабар канчалык баалуу билесиздерби? 먼저 그 사실을 좀 잠깐 말씀해 드리고요. Биринчи ошол чындыкты сиздерге кыскача 그리고 айтып кетейин. 이 귀한 복음을 전하지 못하도록 방해하는 많은 세력들이 있습니다. Ошондой эле ушул баалуу жакшы кабар таратылбашы үчүн тоскоолдук жараткан көптөгөн нерселер бар. 그것이 무엇인지도 잠깐 말씀해 드리고 Ал эмнелер экени жөнүндө да кыскача айтып кетем. 또 성경 전체에 나와 있는 복음이 어떤 내용인지 Ошондой эле ыйык жазууда жазылган жакшы кабар жөнүндө айтып кетем. 우리가 믿고 있는 것이 Биз ишенип жаткан нерсе, 우리가 받은 것이 биз алган нерсе 얼마나 귀하고 확실한 복음인지를 여러분 아셔야 됩니다. канчалык баалуу жана так жакшы кабар экенин билиш керексиздер. 그럴 때 자신 있게 우리가 복음을 전할 수가 있잖아요. Ошондо биз кайраттуулук менен жакшы кабар тарата алабыз да. 말씀을 잘 보시기 바랍니다. Ошол себептен бүгүнкү сөздү жакшы угуңуздар. 자, 로마서 1장 1절과 2절 말씀입니다. Римдиктерге 1-бөлүм 1-аят. 우선 1절 말씀도 우리 통역사 빼고 여러분들 같이 읽어 보시기 바랍니다. 1-2 аятты окуйсуз, котормочудан башка сиздер барыңыздар, бийик үн менен окуп бериңиздер. 1절 말씀 시작. 1-аятты окуп бериңиздер. 이 절도 2-аятты дагы. 자, 이 1절에 보시면 1-аятты карасак, 사도 바울은 하나님의 복음을 위하여 선택함을 받았다라고 말씀을 하시죠. ошо элчи Паул Кудайдын жакшы кабарын таратуу үчүн тандалып алынгам деп атат. 바로 하나님의 복음이라고 그랬습니다. Кудайдын жакшы кабары деп айтып жатат. 하나님께서 사람을 구원하기 위해서 정하신 방법이 있어요. Кудай адамдарды куткарыш үчүн белгилеп койгон ыкмасы бар. 그것이 복음이라는 것인데 Ал болсо жакшы кабар. 이게 이제 하나님의 복음이라고 그랬잖아요. Бул жакта Кудайдын жакшы кабары деп айтып жатпайбы? 또 2절에 보시면 Анан 2-аятты карасак, 그 복음이 무엇이냐? ал жакшы кабар деген эмне? 하나님이 선지자들로 말미암아 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. Кудай бул жакшы кабарды мурда эле өзүнүн пайгамбарлары аркылуу ыйык жазууларда убада кылган болчу дейт. 성경을 기록한 많은 선지자들이 있잖아요. Бул ыйык жазууну жазган көптөгөн пайгамбарлар бар да. 그 선지자를 통해서
그 아들에 관하여 성경에 미리 기록한 것이다. ошол пайгамбарлар аркылуу алдын ала мурда эле ыйык жазууларды убада кылган болчу. 그의 아들이 누구죠? Анын уулу жөнүндө айтылат. Ал анын уулу ким? Кудайдын 바로 예수 그리스도잖아요. Ыйса Машаяк. 하나님께서 선지자들을 통해서 예수님에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이다. Кудай болсо мурда эле пайгамбарлар аркылуу уулу жөнүндө убада кылган болчу. 그러니까 성경 전체의 내용은 무엇을 말하고 Ошондо 있습니까? ыйык жазуу эмне жөнүндө айтып атат? 예수님을 통해서 사람을 구원하시는 복음이 기록이 되어 있는 거예요. Ыйса Машаяк аркылуу адамдарды куткара турган жакшы кабар жөнүндө айтылып атат. 바로 하나님의 자녀가 될 수 있는 복음. Кудайдын баласы болула турган жакшы кабар. 그리고 천국에 갈 수 있는 분명한 복음. Бейишке барыла турган жакшы кабар. 하나님 미리 정하신 거예요. Кудай муну мурда эле айткан. 그리고 성경에 기록해 두셨잖아요. Муну ыйык жазууга жаздырып койгон. 바로 예수님에 관해 성경에 미리 기록이 되어 있는 거예요. Ыйса жөнүндөгү ыйык жазуу мурда эле жазылган. 바로 그것이 하나님의 복음이라는 Бул 거예요. болсо Кудайдын жакшы кабары. 그리고 이 복음으로만 사람이 천국에 갈 수가 있어요. Адамдар ушул жакшы кабар аркылуу гана бейишке бара алат. 그래서 1장 16절에 보시면 Ошол себептен 1-бөлүм 16-аятты карасаңыздар, 이 말씀도 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты дагы чогуу окуйлу. 이 말씀이 어려우신가요? Оор сөз бекен. 다시 천천히 같이 한번 읽어보시죠. Кайра шашылбастан бир үн менен чогуу окуйлу. 이게 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 아시죠? Жакшы кабар бул ишенгендерди куткара турган Кудайдын күчү. 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다. Жакшы кабар бул бардык ишенгендерди куткара турган Кудайдын күчү. 사람들은 여러 가지 구원에 대해서 말을 합니다. Адамдар болсо куткаруу жөнүндө ар кандай сөздөрдү айтышат. 이렇게 하면 구원받을 수 있을 거야. Мындай кылсаң куткарыласың. 또 이런 종교를 믿으면 천국에 갈 수 있을 거야. Же ушул динге ишенсең бейишке бара аласың деп. 그것은 하나님이 정하신 것이 아니죠. Бирок ал нерсенин баары Кудай белгилеген нерсе эмес. 오직 하나님은 한 가지 방법을 정하신 거예요. Кудай тек гана бир ыкманы белгилеген. 그것이 하나님의 복음이고 Бул болсо Кудайдын жакшы кабары. 또 예수님을 통해서 천국 가는 믿음 한 가지밖에 없잖아요. Ыйса аркылуу бейишке баруу жолунан башка жол жок. 그리고 이 복음을 믿는 모든 자에게 하나님은 구원해 주시는 거예요. Ушул жакшы кабарга ишенген бардык адамдарды Кудай куткарат. 그렇게 하나님이 정해 놓으신 거예요. Кудай ушундайча белгилеп койгон. 뭐 자기 마음대로 믿는다고 천국 가는 것이 아닙니다. Адам өз оюндагыдай, өз билгендей эле ишенип койсо эле бейишке барып калбайт да. 복음의 반대말이 뭔지 아세요? Жакшы кабардын карама каршы сөзү кандай билесиздерби? 믿음의 반대말이 뭔지 아세요? Ишенимдин карама каршы сөзү эмне билесиздерби? 율법을 지켜서 Мыйзамды аткаруу менен, 자기 행위로 өзүнүн иши менен, 자기 노력으로 천국에 간다. өзүнүн аракети менен бейишке баруу. 복음과 정반대 이야기. Бул жакшы кабарга карама каршы сөз. 그런 사람은 절대로 천국에 갈 수 없죠. Мындай адам эч качан бейишке бара албайт. 하나님이 정하신 복음이 있잖아요. Анткени Кудай белгилеп койгон жакшы кабар бар да. 바로 예수님을 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 그랬습니다. Ыйсага ишенгендерге бериле турган Кудайдын күчү. 그래서 에베소서 1장 13절에 보시면 Ошол себептен Эфестиктерге 1-бөлүм 13-аятты карасак, 읽어보실래요, 자매님이? мен окуп берейин. Чындык сөзүн, куткарылууңар жөнүндөгү жакшы кабарды угуп, Машаякка ишенгениңерде силер да ал аркылуу убадаланган ыйык рух менен мөрлөнгөнсүңөр. 잘 보세요. Жакшылап 한 사람이 карасаңыздар, 어떻게 구원받고 성령을 받는지에 대해서 기록이 되어 있잖아요. бир адам кантип куткарылып, кантип ыйык рухка ээ болор жөнүндө жазылып турат. 너희도 진리의 말씀, Чындык сөзүн дейт. 곧 구원의 복음. Куткарылууңар жөнүндө жакшы кабарды угуп. 이것이 바로 진리의 말씀이라는 거예요. Чындык сөзү деген мына ушул. 하나님의 복음. Кудайдын жакшы кабары. 우리를 구원하시는 그 복음. Бизди куткарган Кудайдын жакшы кабары. 바로 진리의 말씀이죠. Бул чындык сөзү. 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 Куткарылууңар жөнүндө жакшы кабарды угуп дейт. 복음을 듣고 또한 믿어. Жакшы кабарды угуп ишенгениңерде дейт.
믿음은 듣는 가운데 믿음이 생기잖아요. ишеним болсо уккан сөз аркылуу пайда болот да. 바로 복음의 말씀을 듣는 가운데 믿음이 생기는 거예요. Жакшы кабар сөзүн угуп жатканда ишеним пайда болот. 뭐 아무 말씀 가지고 구원받았다 그거 잘못된 거고요. Ары кайсы сөздү алып алып эле ушул аркылуу куткарылдым деген туура эмес болуп 예, калат. 성경에는 구원받는 말씀이 기록이 되어 있어요. Ыйык жазууда куткара турган сөз бар. 바로 구원받는 복음의 말씀이 있잖아요. Куткара турган жакшы кабар сөзү бар. 복음의 말씀을 듣고 들을 때 믿음이 생기고요. Ошол жакшы кабарды укканда, угуп ишенген укканда ишеним пайда болот. 그리고 그럴 때 약속의 성령으로 도장을 콱 인치심을 받는 거예요. Ошондо убадаланган ыйык рух менен мөрлөнгөнсүңөр дейт. 그러니까 복음을 통해서만 사람이 구원을 받을 수 있는 겁니다. Адам жакшы кабар аркылуу гана куткарылуу ала алат. 그래서 이 복음은 사람을 구원받게 하고 Жакшы кабар адамдарды куткарат. 사람의 삶을 변화시킵니다. Адамдын жашоосун өзгөртөт. 그리고 남은 모든 삶을 주님을 위해 살게 만들어요. Жана калган баардык жашоосуна теңир үчүн жашагыдай кылат. 저도 그랬고 Мен да ошондой болгом. 여러분들도 마찬가지잖아요. Сиздерге да тиешелүү да. 복음을 듣고 구원받은 이후에 Жакшы кабар угуп куткарылгандан 우리 кийин 삶의 목적이 바뀌잖아요. жашообуздун максаты өзгөрдү да. 구원받기 전에는 나를 위한 삶을 살았습니다. Куткарылуу алганга чейин мен өзүм үчүн жашачумун. 하지만 구원받은 이후에는요. Бирок куткарылуу алгандан кийин 양쪽에 있는 이 말씀처럼 бул сөздө эки жакта сөздө жазылгандай 내가 주께 받은 은혜를 무엇으로 보답할고 Теңирдин мага кылган жакшылыктарын кантип актайм? 큰 받은 은혜를 무엇으로 보답할고 Ошол ырайымды кантип актайм? 내가 죽지 않고 살아서 여호와 행사를 Ушу 선포하리로다. мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем дейт. 삶을 완전히 바꾸는 겁니다. Жашообуз толук түрдө өзгөрөт. 무엇이 한 사람을 완전히 바꿀 수 있습니까? Ушу эмне ушундайчы адамды толук өзгөртө алат? 바로 복음이잖아요. Бул жакшы кабар. 구원받을 때 인생이 완전히 바뀌는 거예요. Куткарылуу алганда жашообуз толук өзгөргөн болот. 그래서 데살로니가 전서 1장 5절에 보시면 Биринчи Тессалоникалыктарга 1-бөлүм 5-аятты карасак, 우리 이 말씀도 같이 읽어보시겠습니다. бул сөздү чогуу окуйлу. Себеби биз силерге жакшы кабарды сөз менен гана эмес, күч менен, ыйык рух менен жана бекем ишеним менен жеткирдик. Силердин араңарда силер үчүн кандай болгонубузду өзүңөр билесиңер. 저 우리 복음이 말로만 이런 것이 아니죠. Жакшы кабарды ошо сөз менен эле айтып койгон жок да. 그냥 지식으로만 그렇구나 아는 것이 아닙니다. жана билим аркылуу гана ушундай турбайбы деп билген жокпуз. 큰 확신으로 된 것이니 Биз ушуну күч менен билдик. 능력과 성령과 큰 확신으로 되었다. ыйык рух менен жана бекем ишеним менен жеткирдик. 나 정말 구원받았습니다. Мен чындап куткарылдым. 하나님의 자녀가 되었습니다. Кудайдын баласы болуп калдым. 나는 오늘 죽어도 천국에 갈 수 있습니다. Мен бүгүн өлсөм да бейишке бара алам. 분명한 믿음과 확신이 생기잖아요. Ушундайча так ишеним жана ушундай бекем ишеним пайда болду. 또 그런 사람 인생이 완전히 바뀌는 거예요. Ушундай адамдын жашоосу толук өзгөрөт. 그래서 골로새서 1장 6절에서 말씀하시지 않습니까? Ошол себептен Колоссалыктарга 1-бөлүм 6-аятта айтылат. 자, 구원받은 사람의 삶이 어떻게 바뀌느냐? Куткарылган адамдын жашоосу кандайча өзгөрөт? 1장 6절에 보면요. 1-бөлүм 6-аятты карасак, 이 말씀을 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты да чогуу окуйлу. Бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, жакшы кабар силердин араңарда да жемиш берип өсүп жатат. 예, 복음이 우리에게 와 있었죠. Жакшы кабар бизге да жеткен. 이 나라에 복음이 들어왔습니다. Жакшы кабар бул өлкөгө кирген. 그 복음의 말씀을 듣는 가운데 Ошол жакшы кабар сөзүн угуп жатып, 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날, Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып дейт. 하나님의 놀라운 은혜를 깨달은 그 날이 있어요. Кудайдын кереметтүү ырайымын таанып калган күн бар. 바로 구원받은 날이죠. Бул куткаруу алган күн. 그날부터 Ошол күндөн тартып, 주님 오시는 그날까지 Теңир келе турган күнгө чейин 열매를 맺으면서 자라간다. жемиш бөрүп өсүп жатат дейт. 이게 무슨 말이죠? Бул кандай маанидеги сөз? 진짜 확실히 구원받은 사람은 가만히 있을 수가 없어요. Чындап так куткарылган адам жөн эле жүрө албайт. 구원받지 못한 가족들이 보이잖아요. Анткени куткарылуу ала элек үй бүлөсү көрүнөт көзүнө. 친척들이 보이고 친구들이 보입니다. Туугандары, достору көрүнөт. 어떻게 전도하지 않을 수가 있을까요? Кантип аларга жакшы кабар айтпай жүрө алат? 우리 전도합니다. Биз жакшы кабар таратабыз. 가족이 핍박해도 전도하고 үй бүлөбүз куугунтуп жатса дагы жакшы кабар таратабыз. 가족이 그렇게 싫어해도 전도하잖아요. үй бүлөбүз ушундай жаман көрүп атса дагы жакшы кабар 그리고 айтабыз. 한 사람들 구원을 받게 됩니다. Ошондой бир адамдан куткарылат. 그 자연스러운 현상이라는 거예요. Бул негизи эле ушундай болуш керек. 아이가 태어나면
살아 있으면 아이가 점점점 자라잖아요. эгерде бала төрөлсө, эгерде ал тирүү болсо, ал өсөт да. 씨를 땅에 심어서 싹이 나면 점점 자라가는 겁니다. эгерде жерге өрөөн себилип сабак өсүп чыкса, ал акырынан өсөт. 그리고 열매를 맺잖아요. Анан жемиш берет. 그와 동일한 거예요. Ушул сыяктуу да эле. 정말 구원받은 사람 하면 큰 확신이 있고 Чындап куткарылган адамдын жүрөгүндө ушундай бекем ишеним болот. 그리고 이 사실을 전할 수밖에 없는 거예요. Биз ушул чындыкты айтпай кое 이 албайбыз. 복음은 능력입니다. Бул жакшы кабар деген күч, 하나님의 능력이죠. Кудайдын күчү. 사람을 구원받게 하고 Адамдарды куткарат. 그리고 구원받은 사람을 주님을 향해 살게 만들어주지 않습니다. Куткарылган адамдар болсо теңир үчүн жашагыдай кылат. 그것이 무엇입니까? Бул эмне? 바로 하나님의 복음이라는 Бул 거예요. Кудайдын жакшы кабары. 근데 이 복음을 끝까지 거부하면 어떻게 될까요? Бирок эгерде ушул жакшы кабардан аягына чейин баш тарта турган болсо эмне болот? 왜 사람이 하나님 앞에 심판을 받을까요? Эмне үчүн адамдар Кудайдын алдында соттолот? 왜 사람이 지옥에 갈까요? Эмне үчүн адамдар тозокко барат? 이유는 딱 한 가지입니다. Анын бир гана себеби бар. 데살로니가 후서 1장 6절부터 말씀해 보면요. Экинчи Тессалоникалыктарга 1-бөлүм 6-аятты карасак, 읽어보실래요? мен окуп берейин. Кудай адилеттүү, силерди кордогондорго ал кордук көрсөтөт. 자, 이 말씀은 주님이 천사들과 함께 이 땅에 재림하실 때 광경에 대해서 말씀하고 있는 거예요. Бул болсо теңир кайра периштелер менен чогуу бул дүйнөгө келгенде эмне болор жөнүндө айтылып атат. 우리로 환난 받게 하는 자들에게 환난을 하나님 갚아 주세요. Бизди кордогондорду кордогондорго теңир кордук көрсөтөт. 바로 원수를 갚아 주신다는 거죠. Өч алат деген сөз. 구원받은 사람을 괴롭히고 Куткарылган адамдарды кыйнап, 끝까지 복음을 대적한 사람들이 있지 않습니까? аягына чейин жакшы кабардан баш тарткан адамдар бар го. 언제 심판을 받죠? Алар качан соттолот? 주님이 다시 오시는 그날. Теңир кайра келген күнү. 그리고 또 7절에 보시면 Анан 7-аятты карасак, кордолуп жаткан силерге жана бизге кубаныч тартуулайт. Теңир Ыйса өзүнүн күчтүү периштелери менен жалындаган от менен асмандан келгенде ушундай болот. 이 말씀 잘 한번 보십시오. Бул сөздү жакшылап карасаңыздар, 환난 받는 우리에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시다. кордолуп жаткан силерге жана бизге кубаныч тартуулайт дейт. 주님 오실 때 우리가 영원한 안식에 들어가잖아요. Теңир кайра келген күнү биз тынчтыкка киребиз. 영원한 천국에 들어가는 겁니다. Төлүктүү бейишке киребиз. 당연한 일이죠. Негизинде ушундай болот. 그러시면서 뭐라 말씀하십니까? Анан кандай сөздөрдү айтты? 주 예수님께서 이 땅에 다시 재림하실 때에 대해서 말씀하고 있죠. Теңир Ыйса бул дүйнөгө кайра келгенде эмне болор жөнүндө жазылып атат. 자, 8절 우리 같이 읽어 보시겠습니다. 8-аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Ошондо ал Кудайды тааныбагандарды жана биздин теңирибиз Ыйса Машаяктын жакшы кабарына баш ийбегендерди жазалайт. 어떤 사람에게 형벌을 주신다고요? Кандай адамды жазалайт экен? 하나님을 모르는 자들. Кудайды тааныбагандарды 그리고 우리 주 예수의 복음을 복음치 않는 자들. жана теңирибиз Ыйса Машаяктын жакшы кабарына баш ийбегендерди. 하나님은 우리를 사람들을 구원하기 위해서 너무나 놀라운 일을 계획하셨는데 Кудай болсо адамдарды куткарыш үчүн ушундай укмуштуудай ишти пландаган. 그런 하나님의 관심을 갖지 않고 Бирок ошондой Кудайга кызыктар болбой, 하나님이 이루신 놀라운 은혜가 있잖아요. Кудай аткарып койгон кереметтүү ырайым бар да. 우리를 구원하기 위해서 하신 놀라운 은혜가 있습니다. Бизди куткарыш үчүн аткарган кереметтүү ырайымы бар. 그것이 복음에 기록이 되어 있는데 Ал жакшы кабарда жазылып турат. 그 복음에 복종하지 않는 거예요. Ким ошол жакшы кабарга баш ийбесе, 복음을 알면서도 복종하지 않는다 그 말입니다. бул жакшы кабарды билип туруп дагы баш ийбеген адам жөнүндө айтылып атат. 지금 세상 모든 사람들이 예수님에 대해서 다 알고 있습니다. Азыр дүйнө жүзүндө бардык адамдар Ыйса жөнүндө билишет. 이미 성경이 전 세계에 다 보급이 되어 있고요. Анткени ыйык жазуу бүт дүйнөгө тараган. 지금 예수 모르는 사람이 지금 거의 없습니다. Ыйсаны тааныбаган адам азыр жокко эсе. 근데 왜 믿지 않죠? Бирок эмнеге ишенишпейт? 예, 하나님의 복음을 순종하지 않는 거예요. Кудайдын жакшы кабарына баш ийбей жатышат. 복종하지 않는 겁니다. Ушу тиле албай жатышат. 그걸 거부한다는 거잖아요. Андан баш тартып атышат. 왜 사람이 심판을 받습니까? Адамдар эмне үчүн соттолот? 바로 예수님을 믿지 않기 때문이고 Ыйсага ишенбегендиктен. 바로 예수님의 복음을 복종하지 않기 때문에 Ыйсанын жакшы кабарына баш ийбегендиктен. 그런 자에게 엄청난 형벌이 기다리고 있잖아요. Андай адамды абдан катуу жаза күтүп турат. 영원한 멸망 불못이 기다리고 있습니다. Түбөлүктүү өлүм, оттуу көл күтүп турат.
그러니 우리가 받은 복음이 얼마나 귀한 복음이냐고. ошондо биз алган жакшы кабар бул канчалык баалуу жакшы кабар. 우리가 전도하는 일이 얼마나 귀한 일이냐고요. Биз жакшы кабар таратып жатканыбыз канчалык баалуу иш. 생각해 보셔야 돼요. Биз ойлонуп көрүшүбүз керек. 그렇지 않습니까? Туурабы? 그래서 우리는 이 복음을요 계속 전할 수밖에 없는 Биз 겁니다. ошол жакшы кабарды таратпай кое албайбыз. 그래서 마가복음 16장 15절에 보면 Ошол себептен Марк 16-бөлүм 15-аятта 우리 같이 읽어 бул 보시겠습니다. аятты чогуу окуйлук. Анан аларга мындай деди: бүт дүйнөнү кыдырып баардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Бүт дүйнөнү кыдырып баардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла дейт. 왜요? 영원한 운명이 달려 있기 때문에. Эмне үчүн анткени ушундан түбөлүктүү тагдыры чечилет. 예수님이 하신 사실을 믿으면 영원한 천국에 갈 수 있겠지만 Эгерде ким Ыйса аткарып койгон чындыкка ишенип калса, ал түбөлүктүү бейишке барат. 그걸 끝까지 거부하면 영원한 멸망이 기다리고 있잖아요. Ким ушундан аягына чейин баш тартып туруп алса, ал түбөлүктүү өлүмгө барат. 그래서 바울은 자신이 이 복음을 전하는 사람으로서 어떤 마음으로 복음을 전한 줄 아십니까? Ошондо элчи Паул жакшы кабар таратып жаткан адам катары кандай жүрөк менен таратканын билесиздерби? 이런 마음으로 복음을 전했어요. Ушундай жүрөк менен жакшы кабар тараткан. 사도행전 20장 24절 말씀입니다. Элчилердин иштери 20-бөлүм 24-аят. 우리 이 말씀을 같이 읽어 Ушул 보시면서요. сөздү чогуу окуп, 사도 바울이 어떤 마음으로 복음을 전했는지에 대해서 생각해 봤으면 좋겠습니다. элчи Паул кандай жүрөк менен жакшы кабар тараткан жөнүндө ой жүгүртүп көрсөк абдан жакшы болмок. 통역사는 읽지 않고 여러분들만 같이 읽어 Ошо 보시겠습니다. котормочу окуп эле сиздер бийик үн менен чогуу окуп 우리 бериңиздер. 천천히 좀 딱딱 맞춰서 읽으면 네. 좋을 것 같아요. Шашылбастан бир үн менен окуйлук. 읽어 보시죠. 어떤 마음으로 복음을 전했다고요? Ошо кандай жүрөк менен жакшы кабар таратыптыр? 어떤 마음으로? Кандай жүрөк менен? 어떤 마음이에요? Жүрөгү кандай экен? 자신의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Өз өмүрүмдү эч аябаймын дейт. 여러분 이 말씀이 사도 바울의 고백입니다. Бул элчи Паулдун сөзү. 사도 바울의 간증이에요. элчи Паулдун күбөлүк сөзү. 한국에서 우리 전도인들이 복음을 전한 사람들이 세워질 때마다 꼭 하시는 말씀이 있어요. Кореяда ушундай проповедник кызматтык берилгенде сөзсүз өтүлө турган сөз бар. 저는 2000년도에 복음을 전하는 전도인이 됐습니다. Ошо мен 2000-жылы жакшы кабар тарата турган проповедник болуп дайындалгам. 벌써 25년 정도 됐네요. Андан бери 25 жыл өттү. 딱 전도인 되자마자 어떤 선물을 줘요. проповедник болор менен бир белек берет да. 큰 액자를 하나 선물해 줍니다. чоң мындай рамка берет. 그 액자에 이 말씀이 기록이 되어 있어요. ошол рамканын ичинде ушул сөз жазылып турат. 이걸 선물로 줍니다. ушуну белек кылып берет. 너는 지금 전도인이 됐는데 Сен азыр проповедник болдуң. 어떤 마음으로 복음을 전해야 되는지 Кандай жүрөк менен жакшы кабар таратышың керек. 그것을 항상 생각해 보라고 이 말씀을 주시는 거예요. Ошол жөнүндө дайыма ойлон деген маниде ушул сөздү белек кылып берет. 우리는 이 말씀을 딱 벽에 걸어둡니다. Биз ушул сөздү ошол дубалыбызга илип коебуз. 항상 생각해 봐요. дайыма ойлонобуз. 바울이 이런 마음으로 복음을 전했기 때문에 우리에게 복음이 들어왔잖아요. Паул ушундай жүрөк менен жакшы кабар тараткандыктан жакшы кабар бизге да жетти. 나도 그런 마음이 돼야 되고 Мен да ошондой жүрөктө болушум керек. 여러분들도 마찬가지예요. Бул сиздерге да тиешелүү. 어떤 마음으로 복음을 전해야 될까요? Кандай жүрөк менен жакшы кабар таратыш керек. 내 목숨을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Өз өмүрүбүздү эч аябастан. 이는 아주 비장한 마음입니다. 죽기를 각오하는 마음이죠. Бул өлүмгө да даяр болгон жүрөк да. 우리 그런 마음을 가질 때 복음을 전할 수 있는 거예요. Биз ушундай жүрөктө болгондо анан жакшы кабар тарата алабыз. 왜 그런 줄 아세요? Эмне үчүн билесиздерби? 이 사단 마귀는 Анткени шайтан 어떻게 하는 줄 아십니까? эмне кылат билесиздерби? 열심히 교회당 다녀라. Тырышчаактык менен жыйынга бара бер. 열심히 종교 생활을 해라. Тырышчаактык менен диний жашоо менен жашай бер. 많은 종교를 만들었잖아요. деп көптөгөн диндерди чыгарып койгон. 종교 개수가 몇 개인 줄 아세요? Диндердин саны канча билесиздерби? 무려 100만 가지나 됩니다. Миллионго жакын дин бар. 100만 가지. Миллионго жакын. 사람이 1년이면 365일을 살잖아요. Адам бир жылда 365 күн жашайт. 내가
100년을 산다면 мен 100 жыл жашай турган болсом, 며칠을 살까요? ошо канча күн болуп калат? 36,500일을 사는 거예요. 365 миң 36,500일. күн. 그렇죠? туурабы? 그렇게 날수가 많지 않습니다. Аны ушундай күндөрдүн саны анча деле көп эмес. 우리가 100년을 산다고 해도 36,000일밖에 못 살아요. ошо 100 жыл жашасак деле ошо 365 миң күндөн ашык күн жашабайбыз. 근데 종교가 몇 가지라고요? А бирок диндердин саны канча экен? 100만 가지. миллионго жакын. 사람이 어떻게 진리를 알 수 있겠어요? Аны ошолордун арасынан адам кантип чындыкты таба алат? 내가 하루에 한 가지씩 종교를 확인해 본다고 해도 эгерде эмне бир күндө мен бир динди изилдеп чыгам десе деле, 내가 100년 동안 확인해 본다고 해도 100 жыл бою изилдесе деле 36,000개까지 확인할 수가 없어요. 365 миң дагы карап чыга албайт. 종교는 100만 가지나 되는데 Анткени диндердин саны миллионго жакын болуп атат. 마귀가 얼마나 종교를 많이 만들어둔지 몰라요. Аны шайтан ушунча көп диндерди чыгарып койгон. 마귀하는 일이 뭔지 아십니까? Шайтандын иши кандай билесиздерби? 사도 바울이 이렇게 우리에게 알려주고 있어요. Элчи Павел ал жөнүндө бизге мындай деп айтып берген. 고린도후서 4장 3절 4절 말씀인데요. Экинчи Корундуктарга 4-бөлүм 3-4 аят. 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Биз жарыялаган жакшы кабар жабык болсо, ал өлүмгө бара жаткандар үчүн жабык. 왜 사람이 복음을 듣지 못하느냐? Эмне үчүн адамдар жакшы кабар уга албайт? 이유를 설명해 주고 있죠. Анын себебин бул жакта түшүндүрүп 만일 атат. 이 귀한 우리의 복음이 가리워졌으면 망하는 자들에 의해서 가리워진 것이다. Биз жарыялаган жакшы кабар жабык болсо, ал өлүмгө бара жаткандар үчүн жабык. 이 복음을 막고 있다는 그런 말이잖아요. Ошо жакшы кабарды тосуп атат деген сөз. 그리고 5절에 4절에 보시면 Анан 4-аятты карасак, 그 말씀 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлук. Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. 세상 신이 누굴까요? дүйнөнүн төрөсү деген ким? 예, 사단 마귀를 말하는 Бул 겁니다. шайтан жөнүндө 이 айтылып 사단 атат. 마귀들이 Бул шайтан 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 만들어 버리는 거예요. ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон дейт. 온통 막 섞어 버리는 겁니다. Ошо жүрөгүн ар кайсы нерсени аралаштырып салган. 무엇이 진리인지 알지 못하게 Эмне чындык экенин билбей калсын деп. 막 섞어 버려 가지고 Ушундайча аралаштырып 바로 жүрөгүн. 그리스도의 영광의 복음의 광채를 막고 있다고 말하잖아요. Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн дейт. 오직 하나님이 정하신 한 가지 복음이 있는데 Кудай белгилеп койгон бир гана жакшы кабар бар. 예수님을 통해서 사람이 구원받을 수 있잖아요. Анткени адамдар Ыйса аркылуу куткарып алат да. 왜 그것이 진짜 복음입니까? Эмне үчүн бул чыныгы жакшы кабар? 우리는 누구도 자신의 노력으로 죄를 씻을 수 없어요. Анткени биз ар бир адам, бир дагы адам өзүнүн аракети менен күнөөсүнөн арыла албайт. 제일 처음 사람 아담이 범죄했잖아요. Эң биринчи киши Адам ата күнөө кетирген. 모든 사람이 죄인 돼 버렸습니다. Ал үчүн баардык адамдар күнөөкөр болуп калды. 죄는 자기 노력으로 죄를 갚을 수 없어요. Адам өзүнүн күнөөсү үчүн өзү кун төлөй албайт. 그럼 어떻게 하면 좋을까요? Ошондо эмне кылыш керек? 하나님은 세상을 만들기 전부터 그걸 다 알고 계셨습니다. Кудай мындай болорун бул дүйнөнү жарата электен мурун эле билген да. 네, 아담이 죄 지을 거 알고 계셨죠. Адам атанын күнөө кетирерин билген. 그래서 어떻게 하십니까? Ошондо эмне кылды? 인간을 구원하기 위해서 Адамдарды куткарыш 그리고 үчүн, 사람들에게 하나님의 사랑을 보여주기 위해서 адамдарга Кудай өзүнүн сүйүүсүн көрсөтүш үчүн, 사람을 창조한 목적이 무엇인지를 보여주시기 위해서 адамдарды жараткан максаты эмнеде экенин билдириш үчүн 예수님을 준비하시고 Ыйсаны дайындады. 우리의 모든 죄를 대속하게 하셨잖아요. Биздин баардык күнөөбүздү мойнуна алды. 그리고 그 사실을 믿는 자들에게 Анан ошол чындыкка ишенген адамдарга 자녀가 되는 권세를 주셨어요. балдары болуу бийлиги берилди. 그것이 하나님의 복음이잖아요. Кудайдын жакшы кабары мына ушул. 근데 마귀는요. А бирок шайтан 그 복음을 딱 막아놓고 ошол жакшы кабарды жаап коет дагы, 그 빛이 비치지 못하게 막아버리고 жакшы кабардын жарыгын көрүнбөгүдөй кылып жаап коет дагы, 온갖 종교를 만들어서 혼잡스럽게 만들어버렸죠. ар кандай диндерди чыгарып акылдарын караңгылатып койду. 그걸 우리에게 말씀해 주고 있는 Ошол 거예요. жөнүндө бизге айтып берип атат. 그래서 다시 한번 읽어보실래요? Кайра окуп берейин. Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. 바로 그리스도는 하나님의 형상이니라. Машаяк деген бул Кудайдын бейнеси.
하나님만이 우리의 죄를 대신할 수가 있고 Анткени Кудай гана биздин күнөөбүздү мойнуна ала алат. 하나님만이 우리를 천국에 데려가실 수가 있는 Кудай 거예요. гана бизди бейишке киргизе алат. 바로 그것이 하나님의 복음이라는 Мына 겁니다. ушул Кудайдын жакшы кабары. 얼마나 귀한 복음이에요. Бул канчалык баалуу жакшы кабар. 마귀는 그걸 막고 있죠. А шайтан болсо ошол нерсени 그래서 тосуп атат. 고린도서 11장 4절에 보면 Ошол себептен 2-Коринторго 11-бөлүм 4-аятты карасак, 또 우리 같이 한번 읽어보실까요? бул аятты да чогуп көрөлү. Анткени бирөө 우리 식구들만 같이 읽어보시겠습니다. сиздер окуп бериңиздер бийик үн менен. 힘드세요? Окуш оор болуп 왜 калдыбы? 왜 이렇게 힘이 없어요? Такыр мына күчүңүздөр жоктобой окуп 자, 마귀가 атасыздар. 어떻게 한다고요? Ошо шайтан эмне кылат экен? 다른 예수, Башка Иса, 다른 영, башка рух, 다른 복음을 싹 집어넣죠. башка жакшы кабарды жарыялап атат. 근데 이 고린도 교회가 Бул Коринт жыйыны 신앙이 어리니까요. ишенимде абдан алсыз 이게 болгондуктан 분별을 못하는 거예요. жакшы айырмалап билишкен эмес. 진짜 복음이 무엇인지, Чыныгы жакшы кабар эмне экенин, 다른 복음이 무엇인지 башка жакшы кабар эмне экенин 분별을 못하죠. айырмалап билишкен эмес. 다른 예수를 믿고 Башка Исага ишенип, 다른 영을 따라가잖아요. башка рухту ээрчип. 그래서 바울이 분명하게 설명해 주는 거예요. Ошол себептен Паул бул жакта так түшүндүрүп берип 오늘 атат. 우리 읽었던 본문의 갈라디아서 1장 6절부터 9절까지 말씀도 마찬가지예요. Бүгүнкү сөз негизги айтылган Галатиялыктарга 1-бөлүм 6-аяттан 9-аятка чейин деле. 바울이 갈라디아 교회에게 무엇을 말하고 있습니까? Паул ошол Галатиядагы жыйынга эмне деп айтып атат? 다른 복음은 없다. Башка жакшы кабар жок дейт. 다만 어떤 사람들이 Бирок кээ бир адамдар 너의 복음을 혼잡케 하기 위해서 жакшы кабарды бурмалоону каалап, 다른 복음을 교회에 집어넣었다. жыйынга башка жакшы кабарды салып койду. 다른 복음은 없다. А негизи башка жакшы кабар жок. 누구든지 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Ошо ким башка жакшы кабарды жарыяласа ага каргыш дейт. 설령 천사가 와서 말한다 할지라도 Периште келип айта турган болсо деле, 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 거다. биз силерге жарыялаган жакшы кабардан башка жакшы кабарды айта турган болсо ага каргыш дейт. 근데 천사가 와가지고요. Периште келип алып, 그동안 복음은 잘못된 복음이고 буга чейин айтылган жакшы кабар туура эмес. 하나님이 새로운 복음을 주셨어요. Кудай жаңы жакшы кабар берди 이렇게 말한다 할지라도 деп ким айта турган болсо деле, 그거 따라가면 ким аны ээрчи турган болсо 저주를 ага 받을지 каргыш дейт. 분명히 음하게 경고하고 있잖아요. Катуу эскертип жатат. 내가 다시 말하니 Кайра да айтайын дейт. 누구든지 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Ошо ким башка жакшы кабарды таратса ага каргыш. 왜 이렇게 음하게 말씀을 하실까요? Эмнечи мындайча катуу айтып атат? 이 갈라디아 교회 다른 복음에 들어왔기 때문에 Анткени ушул Галатиядагы жыйынга башка жакшы кабар киргендиктен. 오직 예수님 피로만 천국에 갈 수 있는데 Негизи бейишке Исанын каны аркылуу гана барса болот 그 да. 귀한 복음이 아니라 Бирок ал баалуу жакшы кабарды 그거는 эмес, 싹 감춰두고 аны жашырып коюп, 어떤 율법을 지켜야 되고 мыйзамды аткарыш керек, 어떤 절기를 지켜야 되고 майрамдарды өткөзүш керек, 안식일을 지키고 ишемби күндү өткөзүш керек, 금식해야지만이 천국에 간다. орозо кармаш керек, ошондо гана бейишке барасың деп. 그런 복음을 전하니까 사람이 따라가는 거예요. Аны ушундай жакшы кабарды айтып атса деле адамдар аны ээрчип атышты. 그래서 바울이 음하게 경고하고 Ошол себептен Паул аларды катуу эскертип атат. 다른 복음은 없다. Башка жакшы кабар жок деп. 자, 우리 이 복음에 대해서 말씀을 드렸습니다. Биз сиздер менен жакшы кабар сөзүн уктук. 이 복음은 하나님이 교회 가신 것이기 때문에 하나님의 복음이라고 말하는 거예요. Бул жакшы кабарды Кудай өзү белгилегендиктен Кудайдын жакшы кабары деп айтылып атат. 그리고 이 복음은 성경 전체에 선지자들이 예수님에 관해서 기록하고 있잖아요. Бул жакшы кабар жөнүндө бүт ыйык жазуун жазган бардык пайгамбарлар Ыйса жөнүндө күбөлөндүрүп атат. 오직 예수 그리스도를 통해서만 천국에 간다. Ыйса Машая аркылуу гана бейишке бара 이게 аласыңар. 진짜 복음이고 Мына ушул чыныгы жакшы кабар деп. 마귀는요. А шайтан болсо 끊임없이 다른 복음을 계속 교회에 집어넣는 거예요. тынымсыз башка жакшы кабарды жыйынын ичине сала берет. 교회도 다른 복음을 집어넣고 жыйындарга башка жакшы кабарды 또 салат. 세상 모든 사람들에게는 жана дүйнөдөгү бардык адамдарга 온갖 비슷한 종교를 만들어 가지고 бири бирине окшош болгон диндерди чыгарып 복음을 가리우고 있잖아요. жакшы кабарды жаап атат. 예수만 믿어 천국 가는 게 아니다. Бейишке барыш үчүн Исага гана ишен жетишсиз. 예수도 사람이고 Ыйса деле жөнөкөй киши. 예수도 선지자다. Ал жөнөкөй пайгамбар. 왜 하나님이라고 Эмне 하나? үчүн аны Кудай деп атасыңар? 이런 거짓된 말을 퍼뜨려 가지고 Ушундай жалган сөздөрдү 하나님의 таратып, 복음을 흔들리게 만들잖아요. Кудайдын жакшы кабарын
олку солку кылып атат. 우리 성경을 통해 진짜 복음이 무엇인지 분명히 배우시고. Биз болсо ыйык жаз аркылуу чыныгы жакшы кабар кандай экенин үйрөнүш керекпиз. 자, 성경에 어떤 복음이 기록돼 있죠? ыйык жазда кандай жакшы кабар жазылган? 이게 이제 고린도 전서 15장 1절에 보면요. Биринчи Корундуктарга 15-бөлүм 1-аятты карасак. 간단히 말씀해 Сиздерге 드리겠습니다. кыскача айтып кетейин. 한번 읽어 Мен 보실래요? окуп берейин. Бир туугандар, мен силерге тараткан жакшы кабарды эсиңерге салайын. Силер аны кабыл алып, ага бекем ишенип калдыңар. 진짜 복음이 뭔지를 말씀해 주고 있죠. Чыныгы жакшы кабар эмне экенин айтып берип атат. 2절에 보면 Экинчи аятты карасак, эгерде ага мен айткандай ишенсеңер, ал аркылуу куткарыласыңар. Болбосо ишенгениңердин пайдасы жок. 자, 3절은 우리 천천히 같이 읽어 보시겠습니다. Үчүнчү аятты шашылбастан баруучу окуйлук. Дегенде өз 예, 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 ыйык жазууда жазылгандай, Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. 성경대로 ыйык жазууда жазылгандай. 또 4절에 보면 4-аятты карасак, 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 부활하시고 көргө коюлду жана ыйык жазууда жазылгандай 3-күнү күнү тирилди. 예, 사흘 만에 다시 살아나셨잖아요. 3-күнү күнү кайра тирилди. 그리고 게바에게 보이시고 많은 제자들에게 동시에 보이셨다. Анал Кейфага андан кийин көптөгөн шакирттерине өзүн көрсөткөн. 그러니까 이 복음이라는 게 뭐예요? Бул жакшы кабар деген эмне? 성경대로 예수님이 우리 죄를 위해 죽으시고 ыйык жазууда жазылгандай ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. 그리고 성경대로 예수님이 우리 죄를 위해서 죽으시고 부활하셨잖아요. ыйык жазууда жазылгандай ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп кайра тирилди. 누가 우리 죄를 위해서 죽으셨죠? Биздин күнөөлөрүбүз үчүн ким өлдү? 그리고 왜 살아나셨습니까? Эмне үчүн кайра тирилди? 우리 죄를 다 처리하셨기 때문에 Биздин бүт күнөө маселебизди чечип койгондуктан. 다 죄를 갚아주는 일을 끝내셨기 때문에 күнөө үчүн толук кун төлөгөндүктөн 부활하셨잖아요. кайра тирилди. 그렇죠? Туурабы? 이게 성경 전체의 내용이에요. Мына бүт ыйык жазуу ушул жөнүндө күбөлөндүрөт. 잠깐 몇 가지가 그림으로 통해서 보여드리겠습니다. Бир нече нерсени сүрөт аркылуу көрсөтүп берейин. 먼저 창세기 3장 15절에 보면 Башталыш 3-бөлүм 15-аятты 잘 карасак, 아시는 내용이죠. бул сөздү жакшы эле билесиздер. 하나님의 뱀에게 하신 말씀이에요. Кудай жылаанга айткан сөзү 이렇게 말씀하셨죠? мындай деп айткан. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Аял экөөңөрдүн ортоңорго, экөөңөрдүн тукумдардын ортосуна кастык коём. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт. Сен болсо анын согунчогун чагасың. 이 말씀 잘 아시죠? Бул сөз жакшы эле билесиздер да. 제가 자주자주 말씀해 드렸습니다. Сиздерге бул жөнүндө көп эле айтып бергем. 바로 여자의 후손과 뱀의 후손에 관한 내용이죠. Аялдын тукуму жана жылаандын тукуму жөнүндө жазылып атат. 여자의 후손은 뱀의 머리를 깨버릴 것이고 Аялдын тукуму жылаандын тукум башын жанчыйсың дейт. 또 뱀의 후손은 Ал эми жылаандын тукуму 여자의 후손의 발꿈치를 물어버릴 것이다. аялдын тукумунун согунчогун чагасың дейт. 이게 무슨 말이에요? Бул кандай 바로 маанидеги сөз? 여자의 후손이 나오고 뱀의 후손이 나오잖아요. Аялдын тукуму жана жылаандын тукуму жөнүндө жазылып атат. 여자의 후손은 누구를 말할까요? Аялдын тукуму деген бул ким? 예수님이죠. ыйса. 갈라디아 4장 4절에 기록되어 있잖아요. Галатиялыктарга 4-бөлүм 4-аятта жазылып турат. 때가 차니까 하나님이 여자에게서 아들을 낳게 하셨다. Убакыт келгенде Кудай аял аркылуу аялды ушул төрөгүдөй кылды. 때가 되니까 여자에게서 낳게 하셨다. Убакыт келгенде ал аялдан төрөлдү. 구약성이 전체 예언되어 있잖아요. Бул эски келишимде пайгамбарчылык айтылган. 남자의 씨로 태어나는 것이 아니라 여자의 후손. Эркектен эмес, аялдан төрөлгөн. 바로 성령으로 태어나실 것을 말씀해 주신 거예요. ыйык рух аркылуу төрөлөрү жөнүндө айтылган. 이사야 7장에도 이사야 9장에도 자세히 기록되어 있잖아요. Ышая 7-бөлүмдө дагы, Ышая 9-бөлүмдө дагы так жазылган. 한 아들이 세상에 태어나는데 Бул дүйнөгө бизге бир уул төрөлдү. 그 아들의 이름은 전능하신 하나님이다. Ал нарисенин аты күчтүү Кудай. 그러면 여자의 후손을 알겠는데 Аялдын тукумунун ким экенин билдик. 뱀의 후손은 누구를 말할까요? Ошондо бул жылаандын тукуму ким жөнүндө айтылып атат? 뱀의 후손. Жылаандын тукуму. 바로 마귀의 후손을 말하잖아요. Бул шайтандын тукумун түшүндүрөт да. 바로 유대
정치 유대 종교 지도자들에 대해서 말씀하시는 거예요. Жүйөттөрдүн диний кызматчылары жөнүндө айтылып атат. 그들 속에 누가 들어가 있었습니까? Алардын ичинде ким бар эле? 요한복음 8장에 보면 Жакын 8-бөлүмдө 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. силердин атаңар шайтан деп айтканларга 분명히 말씀하셨죠. так эле айтылган туурабы? 바로 유대 종교가들이 예수님 십자가에 못 박아 죽였잖아요. Анткени жүйөттөрдүн диний кызматчылары Исаны айкаш ташкада өлтүрүштү. 바로 그들은 뱀의 후손입니다. Алар шайтандын тукумдары. 지금도 마찬가지예요. Азыр деле ошондой. 지금도 뱀의 후손들이 얼마나 많은지 몰라요. Азыр дагы шайтандын тукуму аябай көп. 예수님을 핍박하잖아요. Исаны куугунтуктайт. 왜 핍박을 할까요? Эмне үчүн куугунтуктайт? 그들 속에 누가 들어가 있을까요? Алардын ичинде ким бар? 바로 뱀의 후손이 그 속에 들어가 있는 Шайтандын тукуму анын ичинде болгондуктан. 거예요. 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 물론 예수님 머리를 깨버리셨죠. Албетте Исанын башын жанчып салды. 십자가 돌아가심으로 다 이루었다. 구원을 완성하셨잖아요. Айкаш чыгашта өлүүсү аркылуу аткарылды деген куткарууну ишке ашырды. 유대 종교들은 생각했습니다. Жүйөттөрдүн диний кызматчылар ойлонгон, 드디어 예수를 죽였다. мына Исаны өлтүрдүк деп. 시원하다. Эми жыргайбыз деп. 근데 하나님은요. А бирок Кудай 도리어 그 일을 통해서 인간 구원을 하는 일을 완성하셨죠. ошол иш аркылуу адамдарды куткаруу ишин ишке ашырды. 뱀머리를 깨버린 거예요. Шайтандын башын, жыландын башын жанчып салды. 지금 마귀는요. Азыр болсо шайтан 뱀은 뱀인데 ошо жылан бойдон 머리가 깨진 뱀이에요. бирок башы жанчылган жылан. 무서워할 필요 없습니다. Андан коркуштун кереги жок. 분명히 알아야 되죠. Ушул жөнүндө так билиш керек. 창세기 3장 15절 말씀이고 Башталыш 3-бөлүм 15-аят. 또 창세기 3장 21절에 Жана 보면 башталыш 3-бөлүм 21-аятты карасак, 하나님이 아담과 하와에게 가죽 옷을 지어 주셨잖아요. Кудай Адам ата менен обо энеге терини кийим кылып кийгизбеди беле? 잘 아시죠? 가죽 옷. Жакшы эле билесиздер да, териден жасалган кийим. 아담하가 제일 먼저 만들어 입은 옷은 나무잎 옷이었어요. Адам ата менен обо эне өздөрү үчүн жасап кийген кийим бул анжыр дарагынын жалбырактарынан жасалган кийим 그건 болгон. 스스로 만들어 입은 옷이잖아요. Ал өздөрү жасап кийген кийим. 왜 옷을 만들어 입었죠? Эмне үчүн кийим жасап кийишти эле? 죄를 짓자 말자. Күнөө кетирер менен. 수치와 두려움이 왔잖아요. Уятты сезип башташты жана коркунуч кирди. 그래서 지연죄를 가려 보려고 무화과 잎으로 치마를 만들어 입었는데 Ошол кетирген күнөөсүн жашырыш үчүн анжыр дараган жалбырактарынан кийим жасап 그게 кийишкен. 옷이 됩니까? Бирок ал кийим боло алабы? 옷이 안 되죠. Кийим болбойт. 금방 말라버리고 옷이 안 되잖아요. Тез эле солуп калат да кийим 그러니까 болбойт. 인간이 어떤 노력으로도 자기 죄를 갚을 수가 없는 거예요. Болбосо адам кандай аракет кылбасын күнөөсү үчүн кун төлөй албайт деген 그 сөз. 죄를 가릴 수가 없는 Ал 겁니다. күнөөсүн жаба албайт деген сөз. 아무리 기도 많이 해도 Канчал көп сыйынбасын, 아무리 헌금을 많이 하고 канчал көп курбандык алып келбесин, 금식을 한다고 해도 канчал корозо кармабасын. 그때는 용서받았지라는 생각이 들어요. Ошол учурда кечирим алдым деген ойго келиши мүмкүн. 근데 바로 또 죄를 짓잖아요. Бирок ошол замат кайра күнөө кетирет да. 바로 죄를 짓고 Ошол замат эле күнөө 또 어떻게 кетирет. 합니까? Анан эмне кылат? 또 두렵고 Кайра коркунуч келет. 또 회개하고 Кайра топо кылат. 또 용서받았다는 생각이 들고 Анан кечирим алдым деп ойлойт. 또 죄지면 또 두렵고 Кайра күнөө кетирсе кайра коркунуч келет. 바로 무화과 잎으로 옷을 만든 거와 똑같아요. Бул анжыр дараган жалбырактарынан кийим жасап кийгенге барабар. 하나님 그 옷을 벗겨버리시죠. А Кудай болсо ал кийимди чечип 그리고 таштады. 짐승을 죽여서 가죽으로 옷을 만들어 주셨잖아요. Малды өлтүрүп анын терисинен кийим жасап кийгизди. 바로 하나님이 만들어 주신 겁니다. Кудай жасап берген кийим. 이 가죽 옷은 누구를 상징하죠? А бул териден жасалган кийим 바로 кимди 아담 түшүндүрөт? 하와가 지은 죄로 짐승이 대신 죽었던 것처럼 Адам ата менен обо эненин күнөөсү үчүн алардын ордуна мал өлгөн сыяктуудай 이제 온 세상 사람을 위해 십자가 돌아가실 예수님을 보여주고 эми 있잖아요. дүйнөдөгү баардык адамдардын күнөөсү үчүн айкаш чыгашта өлө турган Ыйса Машиякты көрсөткөн. 십자가 죽으심으로 Айкаш чыгашта өлүүсү 우리 менен 죄를 영원히 대속해 주셨잖아요. биздин күнөөлөрүбүз үчүн түбөлүккө кун төлөп койду. 우리 죄를 피로 싹 덮어 주셨지 않습니까? Биздин күнөөлөрүбүздү каны менен жаап койду. 마치 이들의 수치를 가죽으로 싹 덮어 주신 것처럼 Алардын уш уятын териден жасалган кийим менен жаап койгон сыяктуудай. 예수님의 모습이죠. Ал бул дагы Ыйсаны түшүндүрөт. 그리고 이제 그다음 4장에 보면 가인과 아벨의 제사가 나오잖아요. Анан 4-бөлүмдө карасак Кабыл менен Абылдын курмандыктары жөнүндө жазылат. 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 드렸고 Кабыл болсо жер жемиштерден курмандык алып келген. 동생 아벨은요. А иниси Абыл 땅의 첫 새끼로 제물을 삼아 드렸잖아요. койлордун төл башынан курмандык алып келген. 하나님 누구 제사를 받아 주셨죠? Кудай кимдин курмандыгын кабыл алды? 예. 아벨 제사를 받아 주셨죠. Абылдын курмандыгын кабыл алды. 그 이유로 성경은 자세히 말씀하고 있습니다. Анын себеби жөнүндө ыйык жазууда так жазылган. 왜 받아 주셨는지 Эмне үчүн кабыл алгандыгы жөнүндө. 요한일서 3장 12절에서 말씀하고 있어요. Биринчи Жакан 3-бөлүм 12-аятта жазылып турат. 같이 한번 읽어 보실까요? Чогуу окуйлук.
Амалкөйдөн болгон өз бир тууганын өлтүргөн Кабылдай болбогула. Кабыл өз бир тууганын эмне үчүн өлтүрдү эле? Анын иштери жаман, ал эми бир тууган иштери туура болчу. 자, 이 말씀을 잘 보세요. Бул сөздү жакшылап карасаңыздар, 가인에게 말씀하시면서 자기 행위는 악하고 아벨의 행위는 의로움이라고 말씀을 하셨죠. Кабыл жөнүндө айтып, Кабылдын иштери жаман, ал эми бир тууган иштери туура болчу дейт. 도대체 가인은 물론 동생 아벨을 죽였습니다. Албетте Кабыл өз иниси Абылды өлтүрүп салды. 그 행위도 악한 행위가 되겠죠. Анын иши да жаман иш болду да. 근데 이 말씀은 거기에 대해서 하시는 말씀이 아니에요. Бирок бул сөз андай мааниде айтылган сөз эмес. 왜 가인을 보고 악한 자에게 속했다고 말씀을 Эмне 하실까요? үчүн Кабылдын иштери жаман деп атат? 왜 아벨의 행위를 어렵다고 말씀을 Эмне 하실까요? үчүн Абылдын иштерин туура деп атат? 이 말씀을 우리 깊이 생각해 봐야 돼요. Биз ушул сөз үстүнөн терең ой жүгүртүп көрүшүбүз керек. 이 땅의 모든 소산은 저주받은 소산들이잖아요. Анткени бул дүйнөдө бардык жер жемиштер каргышка калган жерден чыккан жер жемиштер да. 아담 하와가 범죄함으로 이 땅은 저주받았습니다. Анткени Адам ата менен обо эне күнөө кетиргендиктен бул жер каргышка калган. 땅도 저주받았고 Жер да каргышка калган, 사람도 저주받았고 адамдар да каргышка 다 калган, 저주받았잖아요. баары каргышка калган. 근데 이 가인은 무엇으로 제사를 드렸습니까? Бирок ошол Кабыл эмне менен курмандык алып келди? 바로 저주받은 땅의 소산으로 제물을 삼아 드렸잖아요. Каргышка калган жерден өсүп чыккан жер жемиштерди курмандыкка алып келди. 아벨은요 Абыл болсо, 양의 첫 새끼를 드렸습니다. ал койлордун төл башынан курмандык алып келди. 히브리 11장 4절에 보시면 Еврейлерге 11-бөлүм 4-аятта 그런 아벨의 행위를 보고 이렇게 말씀하시죠. Абылдын ошол иши жөнүндө мындай деп айтылат. 제가 믿음으로 그렇게 했다고 말씀을 하잖아요. Ишеним менен ошондой кылгандыгы жөнүндө айтылат. 바로 믿음으로 하나님께 제사를 드렸다. Ал ишеним менен Кудайга курмандык алып келген. 그 예물에 대하여 전가하심이라. Анын курмандыктар жөнүндө күбөлөндүрүлө айтылат. 어떤 믿음일까요? Анын ишеними кандай ишеним болгон? 누구에게 그런 믿음을 갖게 되었을까요? Бул ишенимге ал ким аркылуу ээ болду? 바로 부모님을 통해서 믿음을 갖게 되었잖아요. Ата энеси аркылуу ошондой ишенимге ээ болгон. 가족 옷에 대한 비밀을 들었을 겁니다. Терден жасалган кийимдин жашыруун сырын уккан. 이 땅의 모든 것은 다 저주받은 것이구나. Бул дүйнөдөгү жерден нерсенин баары карышка калган турбайбы? 이 땅의 어떤 것으로도 우리 내 죄를 용서받을 수가 없구나. Бул дүйнөдө эч бир нерсе аркылуу менин күнөөм кечирилбейт турбайбы? 우리 아버지 어머니가 그랬던 것처럼 Мен ата энем ушундай болгон 바로 сыяктуудай, 짐승이 대신 죽어야지만이 대신 죽음으로 용서가 되는 мен 것이구나. ордума бир мал өлгөндө гана менин күнөөм кечирилет турбайбы? 그 대신 죽음으로서만 천국에 갈 수 있는 것이구나. Мен ордума бирөө өлгөндө гана мен бейишке бара алат турбаймынбы? 그 사실을 아벨은 분명히 알았잖아요. Ушул чындыкты Абыл так түшүнгөн. 그래서 믿음으로 제사를 드렸던 거예요. Ошол себептен ишеним менен курмандык алып келген. 근데 형 가인은요. Бирок агасы 그럼 잘 Кабыл, 생각해 보십시오. жакшылап ойлонуп көрсөк, 하나님의 가인 제사를 안 받아주셨습니다. Кудай Кабылдын курмандыгын кабыл алган жок. 여러분이 가인이라면 어떻게 해야 될까요? Эгерде сиздер Кабылдын ордунда болсоңуздар эмне кылыш керексиздер? 동생건 받아주셨네. Инимдикин кабыл алды. 그 이유가 뭘까 물어보지 않았겠어요? Анын себеби эмнеде болду экен сурап көрөйүнчү демексиздер да. 하나님은 이런 걸 원하시는구나. Кудай ушундай нерсени каалайт турбайбы? 내 노력을 원하시는 것이 Менин 아니라 аракетимди каалабайт экен. 우리 아버지 어머니가 그랬던 Мен 것처럼 ата энем кандай болсо, 어떤 대속 제물이 필요하구나. менин ордума курмандык чалыш керек экен. 그걸 알지 않았겠어요? Ошону сурамак да. 그렇게 하면 자기도 그렇게 하면 될 건데 Сурап туруп, өзү деле ошондой кылса болмок. 그렇게 하지 않고 Бирок ал андай кылган жок. 또 동생을 죽여버렸죠. Тескерисинче инисин өлтүрүп салды. 그 행위를 악하다고 말씀. Ошол ишин жаман деп атат. 알면서도 행하지 않았잖아요. Билип туруп кылбай койду. 뭐 지금도 마찬가지. Азыр деле ошондой. 그 성경은 분명히 말씀하십니다. Ыйык жазды так эле жазылат. 그들의 길이 잘못되었다고 분명히 말씀하시는 거예요. Анын жолу туура эмес жол экендиги жөнүндө айтылат. 그래서 유다서 1장 11절에 Ошол 보시면 себептен Жүйүт 1-бөлүм 11-аятта 우리 같이 천천히 한번 읽어 보실까요? шашылбастан чогуу окуйлук. Аларга кайгы, анткени алар Кабылдын жолу менен жүрүшөт. Биламга окшоп арам акчанын артынан түшүп адашып жүрүшөт. Корак сыяктуу каршы чыгып өздөрүн өлүмгө дуушар кылып жатышат. 여기 세 가지 크게 중요한 잘못된 길에 대해서 말씀하고 있죠. Бул жакта эң маанилүү 3 туура эмес жол жөнүндө айтылып атат. 첫 번째 잘못된 길이 어떤 길이냐? Биринчи туура эмес жол бул кайсыл жол? 바로 가인의 길. Кабылдын жолу. 자기의 노력으로 천국 가려고 생각하는 사람들. Өзүнүн аракети менен бейишке барылам деп ойлогон адамдар. 하나님 우리에게 분명한 복음을 주셨는데 Кудай бизге так жакшы кабарды берген. 하나님 놀라운 일을 행하시고 우리를 구원해 주셨는데 Кудай укмуштуу ишти аткарып бизди куткарган. 그 하나님을 무시하고 Бирок ал Кудайды барка албай, 예수님을 무시하고 Ыйсаны барка албай, 그 복음을 믿지 않고 ал жакшы кабарга ишенбей, 복음을 복종하지 않고
жакшы кабарга баш ийбей 자기 생각을 따르는 사람들 өз ою боюнча жашаган адамдар 얼마나 많습니까? канчалык көп. 이 나라에도 얼마나 많이 있냐고요. Бул өлкөдө деле аябай көп. 지금 그 사람들은 가인의 길을 걷고 있는 Ал 거예요. адамдар азыр Кабылдын жолуна бара жатышат. 화 있을 진저 Аларга кайгы дейт. 가인의 길을 걷고 있는 사람들이요. Кабылдын жолу менен жүргөндөр. 그렇죠? Туурабы? 또 발람의 길도 있고 Анан Биламдын жолу бар. 또 코라의 잘못된 길도 있습니다. Корактын жолу бар. 또 나중에 다음에 배우기로 하고요. Булар жөнүндө кийин да айтам. 지금도 그런 사람이 있잖아요. Азыр да ушундай адамдар бар. 얼마나 끔찍한 Бул 일입니까? канчалык коркунучтуу иш. 우리 분명히 알아야 되죠. Биз бул жөнүндө так 그리고 билишибиз керек. 또 여기 보시면요. Анда бул жакта карасак, 이게 이제 출애굽기 12장에 보면 Месирден чыгуу 12-чи бөлүмдү карасак, 유월절 사건이 기록이 되어 있죠. Пасах майрамы жөнүндө жазылат, туурабы? 잘 아시는 내용입니다. Жакшы эле билесиздер да. 이스라엘 사람이 애굽 땅에 400년간 종으로 살고 있을 때 Исраилдыктар 400 жыл Мисирде кулчулукта жашаганда, 하나님 모세를 보내서 이스라엘 민족을 데리고 나왔잖아요. Кудай Мусаны жиберип Исраил элин алып чыккан. 그때 이제 애굽의 바로왕이 안 돌려 보내주니까 Ошондо Мисирдин падышасы фараон кое бербей жаткандыктан, 하나님이 모세를 통해 10가지 무시무시한 재앙을 내렸잖아요. Кудай Муса аркылуу 10 коркунучтуу жазаны түшүргөн. 마지막 재앙이 뭐죠? Акыркы жаза кандай жаза эле? 장자가 죽는 재앙. Тун уулунун өлүмү. 그렇죠? Туурабы? 근데 이스라엘 민족은 죽지 않았습니다. Бирок Исраил элинен эч ким өлгөн жок. 하나님이 길을 알려주셨잖아요. Анткени Кудай жолун айтып берген. 그들이 죽지 않도록 Алар өлбөш үчүн 1년 된 양을 준비하라고 бир 말씀하셨어요. жылдык койду дайындагыла деген. 깨끗한 양을 준비해서 Таза кой дайындап, 6월절 날 그날 Пасах күнү 오후 3시에 양을 죽이는 거예요. саат 3-тө ошол койду союш 오후 керек. 3시에 죽여야 됩니다. Саат 3-тө союш 그리고 керек. 이제 피를 받아요. Анын канын алып, 피를 그 집 문 좌우 설주와 인방에 피를 뿌리는 거예요. анын канын алып туруп, эшиктин кашектерине жана маңдайчасына сыйпаш керек болгон. 그날 밤에 장자 죽는 재앙이 임할 때 Ошол күнү тун уулун алып кетүүчү жаза келатканда, 피를 바른 집은 재앙이 넘어가잖아요. кан сыйпалып турган үйдү көрүп, ал жаза кыя өтүп кеткен. 영어로 패스 오버라고 합니다. Англис тилинде ошо pass over деп коет. 재앙이 샥 넘어가서 통과했다. Ошо жаза кыя өтүп кетти деген маани. 그게 6월절 어린 양이라고 하는 거예요. Пасах козусу деген маани ушундай. 근데 이 6월절 어린 양에 대해서 성경은 이렇게 말씀하고 Ана 있죠. ошол Пасах козусу жөнүндө дагы ыйык жазууда мындай деп жазылат. 이 6월절 어린 양이 누구냐? Бул Пасах козусу деген ким? 성경 고린도전서 5장 7절에 Ыйык 보시면 жазууда 1-Корунтурга 5-бөлүм 7-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлук. Жаңы камыр болушуңар үчүн эски ачыткыдан арылгыла. Силер ачыткысыз камырсыңар. Анткени Пасах козусу Машаяк биз үчүн курмандыкка чалынган. 예수님은 오후 3시에 돌아가셨어요. Ыйса саат 3-тө жан берген. 그날이 어떤 날이냐? Ал кандай күн эле? 6월절 날이었습니다. Пасах майрамы боло турган күн. 6월절 양 잡는 시간에 십자가 위에서 돌아가셨어요. Пасах козусун сое турган убакытта айкаш чыгышта жан берген. 또 성경 뭐라 말씀하십니까? ыйык жазууда эмне дейт? 그때 한 마리 양이 죽어서 그 집안의 장자가 구원을 받는 것처럼 Ошондо бир козу өлүп, ошол үйдүн тун уулу аман калган 예수님 сыяктуудай, 십자가 돌아가심으로 ыйса айкаш чыгышта өлүүсү 이제 우리 аркылуу 모든 사람이 구원을 받을 수 있잖아요. баардык адамдар куткарылат. 그걸 보여주신 거예요. Ошол нерсени көрсөткөн. 그러니까 구약의 모든 내용은 예수님의 모형입니다. Эски келишиндеги болгон баардык нерселер бул ыйсанын 그리고 көлөкөсү. 레위기서에 보시면 Анан Лебилер китебин карасак, 레위 전체 내용이 제사법이 기록이 되어 있잖아요. Лебилер китебинде курмандык чалуу, курмандыктар жөнүндө жазылат. 사람이 죄를 지을 때마다 어떻게 죄를 용서받으라고 했죠? Адамдар күнөө кетирген сайын күнөөсүн кантип кечирим алыш керек эле? 양, Кой, 염소, эчки, 송아지, торпок, 돈이 없는 사람 비둘기 새끼라도 가져와 жакырлар көгүчкөндү алып келишип, 죽여라. аны өлтүрүп, 피를 뿌려라. канын чачып, 피가 그 죄를 용서해 줄 것이다. анткени кан анын күнөөсүн 그게 кечирет да. 레위 전체의 내용이죠. Бул Лебилер китебинин мазмуну. 그리고 1년 동안 죄를 용서받기 위해서 бир жылдык күнөөсүнөн кечирим алыш үчүн 한 마리의 황소와 бир торпок, 두 마리의 양이나 염소를 준비하라고 그러죠. эки кой же эки эчки дайындалыш керек болгон. 그 피를 받아서 뿌리게 되면 Анын канын алып төгө турган болсо, 이스라엘 모든 사람의 1년 죄를 용서받잖아요. бүт Исраил эли бир жылдык күнөөсүнөн кечирим алган. 근데 그 모든 걸 무엇을 상징하고 있습니까? Ошол баардык нерсе эмне жөнүндө түшүндүрөт?
히브리서 10장에 보시면 Еврейлерге 10 бөлүмдү карасак, 그 모든 제사는 예수님의 모형이라고 분명히 설명하고 있죠. ошол баардык курмандыктар Исанын көлөкөсү экени жөнүндө 그는 жазылат. 장차 오는 좋은 일의 그림자고 참 형상이 아니다. Ал келечектеги жакшы нерсенин көлөкөсү гана, чыныгы бейнеси эмес. 뭐 하나님이 짐승의 피를 요구하시겠냐? же Кудай ошо малдын канын талап кылмак беле? 그것이 아니고 Андай эмес. 하나님이 우리 위해서 한 사람을 예비하셨다. Кудай биз үчүн бир адамды дайындап койгон. 바로 그분이 예수 그리스도고 Ал болсо Иса Машаяк. 예수님이 우리의 모든 사람의 십자가 돌아가심으로 Иса баардык адамдар үчүн айкаш чыгышта өлүүсү 그 аркылуу, 예수님의 귀한 피로서 Исанын баалуу каны аркылуу 우리의 모든 죄를 биздин баардык күнөөлөрүбүздү 영원히 단번에 갚아주셨다. түбөлүккө бир ирет кун төлөп койду. 그것을 말씀하고 있잖아요. Ушул жөнүндө айтып атат. 그러니까 구약시대 모든 제사법들은 바로 예수님에 대해서 설명하고 있잖아요. Эски келишимде баардык курмандыктар Иса жөнүндө түшүндүрөт. 그렇죠? Туурабы? 그리고 또 민수기 21장에 보면 Анан Сандар 21 бөлүмдө 또 노뱀 사건도 기록이 되어 있죠. жез жылан жөнүндө окуя жазылат. 노뱀이요. жез жылан. 그 내용도 마찬가지입니다. Бул окуя деле 예수께서 말씀하셨죠. Иса айткан болчу. 모세 당시에 뱀에게 물린 사람들이 노뱀을 쳐다보면 살던 것처럼 살았던 것처럼 Мусанын учуруна кимди жылан чабылган болсо, жез жыланды караганда тири калган сыяктуудай, 나도 들려야 하리니 мен да көтөрүлүшүм керек. 이는 나를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하리 하십니다. Мага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн дейт. 이것도 집회 때마다 드린 말씀이에요. Бул семинар сайын айтылган сөз. 잘 아실 거예요. Жакшы эле билесиздер да. 바로 예수님의 모형이잖아요. Исанын үлгүсү. 그러니까 성경 전체는 무엇을 말하고 Ошону 있습니까? бүт ыйык жазуу эмне жөнүндө айтып атат? 하나님의 복음이 뭐예요? Кудайдын жакшы кабары деген 바로 эмне? 예수님을 통해서 우리를 구원하신다는 거잖아요. Иса аркылуу бизди куткарары. 성경 전체 그것을 기록하고 있고 ыйык жазуу ошол жөнүндө айтып атат. 성경을 기록한 모든 사람의 그 사실을 기록하고 있잖아요. ыйык жазуун жазган баардык адамдар ошол чындыкты жазып атат. 이것이 우리가 받은 복음이고 Ушул биз алган жакшы кабар. 이것이 하나님의 놀라운 하나님의 계획이라는 Мына 겁니다. ушул Кудайдын кереметтүү планы. 그래서 에베소서 1장 9절 10절에 보면 Эфестиктерге 1-бөлүм 9-10 аяттарды карасак, 놀라운 말씀이 기록이 되어 있어요. бул жакта окумуштай сөз жазылган. 자, 9절 우리 천천히 같이 읽어보실까요? 9-аятты шашылбастан чогуу окуйлук. Кудай бизге Машаяк аркылуу алдын ала белгилеп койгон өзүнүн жакшы тилеги боюнча өз каалоосунун жашыруун сырын ачып берди. 이 말씀 잘 한번 보십시오. Бул сөздү жакшылап караңыздар. 이 복음은 비밀입니다. Бул жакшы кабар, жашыруун сыр. 이 복음을 누구에게 맡겨 주셨죠? Бул жашыруун сырды кимге берди? 바로 교회에게다 맡겨 주셨는데 жыйынга берген. 이 복음이라는 게 뭐냐? Бул жакшы кабар деген эмне? 잘 보세요. 약속을 그리스도 받았습니다. 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이다. Машаяк аркылуу алдын ала белгилеп койгон өзүнүн жакшы тилеги боюнча дейт. 바로 예수님을 통해서 사람들을 구원하실 것을 하나님이 계획을 세우셨다는 거예요. Адамдар аркылуу Иса аркылуу адамдарды куткарам деген планды Кудай түзгөн. 이것이 하나님의 놀라운 계획이라는 겁니다. Мына ушул Кудайдын кереметтүү планы. 자, 이 국가를 다스리는 대통령은요. Мисалы үчүн бир мамлекетти башкарган президент 계획을 세우잖아요. ал план түзөт да. 지금 잘하고 계시죠? Азыр жакшы иштеп атат, туурабы? 도로를 깨끗이 지금 정비하고 Азыр 있습니다. жолдорду жасап атат. 그리고 제일 좋은 관광지인 이스쿨 호수를 지금 개발을 하고 있어요. Анан туристтер үчүн эң белгилүү болгон жер Ысык көлдү да өнүктүрүп атат. 전 세계 많은 사람들이 키르탄에 올 수 있도록. Анан азыр дүйнө жүзүндө көптөгөн адамдар Кыргызстанга келе ала тургандай. 그래야 на라가 부자가 될 거 아니에요. Ошондо анан мамлекет байыйт да. 왜 유럽이 부자인 줄 아세요? Эмне үчүн Европа бай билесиздерби? 많은 사람이 유럽에 가잖아요. Көп адамдар Европага барат. 관광 수입이 엄청납니다. Туристтерден түшкөн киреш аябай көп. 근데 키르기스탄은요. А бирок Кыргызстанда 너무나 좋은 이스쿨 호수를 가지고 있어요. ушундай жакшы Ысык көл көлү 근데 бар. 가는 길도 안 좋죠. А бирок бараткан жол да жаман. 호텔도 별로 없죠. Отелдер дагы жок. 그러니까 돈을 많이 벌지 못하는 Анда 거예요. ошол себептен акча көп таба албайт. 대통령이 무슨 계획을 세웁니까? Анда ошол себептен президент кандай план түздү? 예, 매년 계획을 쫙 세우잖아요. Бир нече жылга план түздү 먼저 да. 도로를 준비하고 Биринчи жолду дайындаш керек. 이스쿨도 남쪽의 길도 준비하고 Анда Ысык көлдүн түштүк тарабына да жол жасаш керек. 또 북쪽의 경치가 좋은 곳에는 Ал эми түндүк жагына жакшы кол 많은 жерлерге 호텔을 지어서 көптөгөн отелдерди курдуруп, 많은 시설을 만들어서 көптөгөн ошо керек 이제 нерселерди 고급 жасатып, 관광지로 만들어 보자. азыр туристтер үчүн эң мындай ыңгайлуу шарттардагы ушундай туристтик жайларды ачып атат. 그래서 나라가 부자가 돼 보자.
биз мамлекетти байыталы деп. 그런 계획을 세우고 일을 하고 있잖아요. Ошондой план түзүп, анан ошол ишти аткарып атат да азыр. 그게 대통령의 계획이라는 겁니다. Президенттин планы ушундай. 또 큰 회사를 운영하는 회장님은요. Же болбосо чоң компанияны иштеткен директор. 분명한 계획이 있죠. Анын дагы пландары бар да. 이렇게 회사를 키워 나갈 것이고 Компанияны ушул багытта алып барыш 그다음 керек. 무슨 일을 할 것이고 Андан кийин бул иш кылынат 그 계획을 세우고 деп 있잖아요. план түзөт. 그런데 하나님의 계획이 Анан 무엇입니까? ошондо Кудайдын планы кандай? 우리에게 비밀을 알려주셨지 않습니까? Бизге өзүнүн жашыруун сырын ачып 바로 бербедиби? 예수님을 통해서 사람을 구원하시는 일이고 Ыйса аркылуу адамдарды куткаруу иши. 그 복음을 믿는 자들에게 Анан ошол жакшы кабарга ишенгендерге 하나님의 자녀로 삼아주시고 Кудай өзүнүн балдары кылып 영원한 алды. 천국에서 Түбөлүктүү бейиште 영원히 사는 것이 하나님의 놀라운 계획. түбөлүккө жашоо бул Кудайдын планы. 그 계획을 교회에다가 알려주신 Анан 거예요. ошол планын жыйынга ачып берген. 그래서 분명히 말씀하시죠. Ошол жөнүндө бизге так айтып берип атат. 그래서 10절에 보시면 10 аятты карасак, 또 같이 읽어보시겠습니다. чогулуйбуз. Ал өз зубагы келгенде асмандагы менен жердегинин бардыгын Машаяктын башчылыгы астында бириктирет. 그래서 모든 것을 다 예수님 안에서 하나 되게 하시는 거예요. Машаяктын башчылыгы астында бириктирет дейт. 교회가 무엇입니까? Жыйын деген эмне? 하나님의 사랑의 짝이 누구입니까? Кудайдын сүйүктүү түгөйү бул эмне? 바로 교회예요. 교회. жыйын. 교회가 뭐죠? Жыйын деген эмне? 예수님이 교회의 머리가 되시고 Ыйса жыйындын башы. 구원받은 모든 사람이 그 머리부터 몸이 되잖아요. Куткарылган баардык адамдар ошол дененин мүчөлөрү. 그래서 한 몸을 이루고 있는 겁니다. Ушундайча бир денени түзүп атат. 이것이 하나님의 놀라운 계획이라는 Мына 거예요. ушул Кудайдын кереметтүү планы. 우리 그 계획을 성경을 통해서 배웠습니다. Биз бул планын ыйык жазы аркылуу билдик. 자, 이제 우리가 어떻게 해야 Эми биз 될까요? эмне кылышыбыз керек? 우리가 서로 하나가 돼야 되죠. Биз биримдикте болушубуз керек. 우리는 여러분들이 제 말을 따르라는 것이 아닙니다. Сиздер ошо менин сөзүмдү ээрчиңиздер деген сөз эмес. 주님 말씀에 순종하십시오. Теңирдин сөзүнө тил алыңыздар. 주님이 하시는 일에 함께 하십시오. Теңирдин ишинде чогуу болуңуздар. 주님이 가시는 길에 함께 동행하십시오. Теңир баскан жолдо чогуу жүрүңүздөр. 그것이 교회가 해야 될 중요한 일이라는 거예요. Ушул жыйынга турган маанилүү иш. 우리가 복음을 전할 때도 함께 해야 되고 Биз жакшы кабар таратып атканда чогуу болушубуз керек. 수양회도 함께 해야 되고 Конференцияда чогуу болушубуз керек. 그리고 주일날 교회 모이는 것도 마찬가지예요. жекшемби күнү жыйына чогулганда дагы 모이기를 힘써야 됩니다. чогулуш үчүн аракет кылыш керек. 여러분 시간에 나서 교회에 나오는 것이 아니에요. жыйынга деген убакыт болгондо келе турган жер эмес. 시간을 내어서 교회에 나오는 거예요. жыйынга деген убакыт бөлүп келиш керек. 수요일도 마찬가지예요. үчүнчү күнү дагы 시간을 내어서 교회에 나오는 거예요. атайын убакыт бөлүп келиш керек. 내 시간을 희생하더라도 өзүмдүн убактымды курмандыкка чалсам да, 내 벌을 수입을 희생하더라도 өзүмдүн таба турган кирешемден баш тартсам дагы 우리가 함께 해야 되잖아요. чогуу болушубуз керек. 그게 하나님의 계획이라는 거예요. Кудайдын планы ушундай. 우리가 주님과 함께 할 때 Биз Ыйса менен чогуу 지금 болгонубузда 나머지 모든 걸 다 도와주세요. теңир калган баардык иште жардам берет. 그것도 우리 분명히 알아야 돼요. Биз ушул нерсени да так билишибиз 그래서 керек. 우리는 오늘 이 복음이 얼마나 놀라운 복음인지 복음이 얼마나 중요한지를 배웠습니다. Бүгүн сиздер менен жакшы кабар канчалык маанилүү экендиги жөнүндө үйрөндүк. 하나님이 계획하신 거예요. Кудайдын планы. 예수님을 통해서만 천국 갈 수 있어요. Ыйса аркылуу гана бейишке бара алабыз. 마귀는 끊임없이 방해하고 있죠. Шайтан болсо бул ишке тынымсыз тоскоолдук 그들과 жаратат. 싸워야 되고 Биз алар менен күрөшүш керекпиз. 복음을 지켜야 되고 жакшы кабарды коргош 그리고 керекпиз. 복음을 전해야 됩니다. жакшы кабарды таратыш керекпиз. 그것이 구원받은 우리가 해야 될 중요한 Бул 일이에요. куткарылган биз кыла турган маанилүү иш. 그래서 오늘 복음이 얼마나 소중한 복음인지에 대해서 말씀해 드렸습니다. Бүгүн канчалык жакшы кабар маанилүү экендиги жөнүндө үйрөндүк. 성경 한 군데만 더 보겠습니다. ыйык жазуuna бир аятты карап коелук. 자, 우리 에베소 2장 18절 말씀인데요. Эфестиктерге 2-бөлүм 18 аят. 좀 읽어 보실래요? Жокуйлу. Анткени ал аркылуу биз алыс жана жакын болгондор бир рух менен атага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатабыз. 19절도 19 аят. Демек силер эми чоочундар жана келгендер эмессиңер, ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын өз элисиңер. Силер элчилер менен пайгамбарлардын пайдубалынын үстүнө курулгандарсыңар. Ал эми бурчка коюлуучу негизги таш Ыйса Машаяк өзү. Ошол таштын үстүнө кыналып курулуп жаткан бүт имарат Теңирдин ыйык ибадатканасы болуу үчүн бийиктеп келе жатат. Кудайдын турак жайы болуу үчүн силер да рух аркылуу ошол таштын үстүнө курулуп жатасыңар.
이제 구원받은 사람은 한 몸이 되게 만들어 주셨고, құтқарылған адамдарды эми бир дене кылып койду. 그리고 함께 지어자는 건물이라고 분명히 말씀을 жана 하셨습니다. кыналып курулуп жаткан имаратсыңар дейт. 곧 주님 오실 거예요. жакында теңир келет. 주님 오실 때 우리가 부끄럽지 않은 모습으로 서야 되잖아요. теңир келгенде аны астына биз туруп уятка калбашыбыз керек 주님 да. 오실 때까지 биз теңир келген күнгө чейин 서로 함께 해야 됩니다. биримдикте болушубуз керек. 함께 해야 돼요. чогуу болушубуз керек. 마음을 함께 하고, жүрөктөрүбүздү бириктиришибиз керек. 그리고 몸도 함께 해야 돼요. денебизди дагы бириктиришибиз керек. 그럴 때 우리 주위의 사람이 구원을 받을 수 있는 анан 거예요. ошондо биздин тегерегибизде адамдар куткарылат. 그래서 주님 오실 때까지 우리가 믿음 가운데서, 우리 복음 가운데서 하나가 되는 성도들이 돼야 됩니다. биз болсо теңир келгенге чейин ишенимдин ичинде, жакшы кабардын ичинде бир болгон бир туугандардан болушубуз керек. 같이 기도하시겠습니다. чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. бизди сүйгөн Кудай ата сага ыраазыбыз. 오늘 우리가 받은 복음이 얼마나 귀한 복음인지를 알게 해주셨습니다. бүгүн биз алган жакшы кабар канчалык баалуу жакшы кабар экени жөнүндө билдирдиң. 하나님이 계획하신 것이 무엇인지를 우리에게 알게 해주셨습니다. Кудайым, сенин планың жөнүндө бизге билдирдиң. 우리 복음을 또 잘 지켜서 또 구원받지 못한 사람들을 복음으로 구원받게 할 수 있도록 우리를 사용해 주시옵소서. биз ушул жакшы кабарды таратып, куткарылып ал элек адамдарды куткара турган иште бизди колдоно көр. 우리 나머지 모든 삶을 주님의 손길에 부탁을 드립니다. биздин калган бүт жашообузду теңирим сенин колдоруңа тапшырабыз. 은혜 가운데 인도해 주시옵소서. ырайым ичинде жетектей көр. 우리를 통해서 많은 전도의 열매가 맺힐 수 있도록 주님이 인도해 주시옵소서. биз аркылуу көптөгөн жакшы кабар жемиши чыгыш үчүн өзүң жардам бере көр. 그 귀한 일에 우리 모두를 사용해 주시옵소서. ушул баалуу иште бардыгыбызды колдоно көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 잠깐